그래서 제 8번 말씀 같이 나누도록 하죠. Continuando por ayer, vamos a seguir compartiendo sobre las 8 bendiciones. 몇 번 이거 드셔보셨는지요? ¿Dishawanyang을? 먹었냐고요? ¿Cuántas veces han consumido ya esto? 저희가 어제 먹는 얘기 했었죠. 밥 먹는 얘기. Porque ayer estuvimos hablando de alimento, de comer, 그래서 여러분들이 열심히 먹어야 된다 그랬죠. y les había dicho que tienen que esforzarse en comer mucho esto. 그래서 먹고 계속 소화시키는 훈련해야 된다 그랬죠. Hay que comer y hay que entrenar para digerir. 8개뿐이 안 되니까 다 외우셔야 돼요. Solo son 8, así que tienen que memorizar. 그래서 저희가 계속 이거 운전을 하실 때도 아니면 음식을 하실 때 일할 때도 계속 머릿속에 외우고 계시죠. Háganlo cuando manejan, cuando están cocinando, cuando están haciendo algo, ténganlo siempre en su cabeza, 예수님 여러분들이랑 어디에든 함께 하시죠. porque Dios está con ustedes en donde sea. 그래서 여러분들이 이 말씀을 묵상하면서 계속 예수님을 머릿속에 그리셔야 돼요. Y por eso ustedes deben meditar en la palabra y tenerle siempre acá en su imagen a Jesús. 예배당에 안에 들어와서만 외우시면 안 돼요. No solo deben memorizar cuando están acá dentro del templo, 아침에 화장실에 가서도 외우셔야 돼요. tienen que memorizar cuando están a la mañana en el baño. 그다음에 아침 먹으면서도 식사기도 대신 이거 하셔야 돼요. Mientras están desayunando, en la oración del alimento, hagan con esta oración. 눈을 감을 필요는 없죠. 계속 머릿속에 이걸 심고 계시고. No necesitan cerrar los ojos, estén ahí constantemente metiendo este contenido en su cabeza. 저희가 어제 긍휼을 복이 있나니 긍휼의 여김을 받을 것이라는 5번째 거 봤어요. Ayer estuvimos viendo los misericordiosos, bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. Vimos el quinto, ¿verdad? 5번째부터 8번째는 같은 성도와 성도 사이 속에서 우리가 어떻게 해야 되는지에 대한 말씀이에요. Desde el quinto hasta el octavo dijimos que se trata sobre la relación de cómo llevarnos con nuestros hermanos de la fe. 그래서 첫 번째부터 네 번째는 수직계명, 하나님과의 관계 속에서 만들어지는 거고, Y entonces desde el primero al cuarto es una relación, un mandamiento vertical, relación entre el hombre y Dios. 그 다음에 5번째부터 8번째는 수평계명에 대한. Y desde el quinto hasta el octavo es un mandamiento horizontal. 갑자기 여러분들 수직 수평계명에 대한 이야기를 못 들어보실 수도 있겠어요. A lo mejor no han escuchado tanto en estos términos de mandamiento vertical o mandamiento horizontal. 예수님께서 말씀해 주신 건데 찾아보도록 하죠. Es algo que nos enseñó Jesús. Vamos a buscar. 마태복음 22장이에요. Mateo 22, 39절. 39. Desde el 37 vamos a mirar. 마태복음 22장. Mateo 22, desde el 37 en adelante. 거기 보면 한 율법사가 예수님께 율법 중에서 어느 계명이 가장 크냐고 36절에 물어봐요. En el versículo 36, un estudioso, un maestro de la ley, le pregunta a Jesús cuál es el mandamiento más grande. 그때 예수님께서 37절에 첫 번째 계명이 내 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다해 주는 하나님을 사랑하라, 이것이 크고 첫째 되는 계명이라고 가르쳤어요. Y ahí Jesús le dice que el primero y el primero y el más grande es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. 우리 다 찾았으니까 여러분들이 한번 읽어보시라. 37, 38. Bueno, lo han encontrado, ¿verdad? 네. Les pido que lean ustedes con su voz el 37 y el 38. Jesús le dijo, amarás al Señor Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. 그래서 이걸 우리가 첫 번째 제일 큰 계명. Y este es el primero y gran mandamiento. 하나님만 사랑합니다.
es amar solamente a Dios. 그래서 이걸 우리가 수직계명이라고 얘기합니다. Y a este le llamamos el mandamiento vertical. 이 순서를 바꾸면 안 돼. Esto no debe cambiar de orden. 항상 먼저 하나님과의 관계가 제일 중요해요. Primero y más importante es la relación con Dios. 그다음 두 번째는 39절 읽으시라 그랬어요. Ya, el segundo es el que está en el versículo 39. ¿Pueden leerla? El segundo es semejante, amarás a su prójimo como a ti mismo. 그래서 내 이웃을 내 몸과 사랑하는 게 두 번째예요. O sea, el segundo es amarás a tu prójimo como a ti mismo. 이때 사랑은 아가페 예수님의 하나님의 사랑입니다. Este es el amor ágape que viene de Dios. 그래서 우리가 수평계명이라고 얘기하는 거예요. Y a este mandamiento nosotros le llamamos mandamiento horizontal. 그래서 예수님께서 이 두 계명이 모든 율법과 선지자의 말씀이라고 40절에 얘기해요. Y en el versículo 40 Jesús dice que de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. 이것이 십계명도 이 두 가지로 정리가 돼요. Los 10 mandamientos también se resumen en estos dos. 그래서 첫 번째 계명은 나 외에 다른 신을 섬기지 말라 그러십시오. Y el primero es que aparte de mí no adoren otros dioses. 그래서 우상을 섬기는 걸 하나님이 제일 싫어하셨어요. Por tanto, Dios, digamos que lo que más desprecia es que se adoren ídolos. 그리고 이제 나머지 계명이 이웃과의 관계 속에서 일어나는 계명들이에요. Y después tenemos otros mandamientos que regulan sobre la relación con el prójimo. 그래서 이걸 우리가 수평계명이라고 얘기합니다. Es por eso que se le llama un mandamiento horizontal. 그래서 모든 율법이 이 두 계명으로 정리가 돼요. Todas las leyes dependen y se resumen en estas dos. 그리고 그 중에 제일 크고 첫 번째 되는 게 하나님과의 관계되는 수직계명이에요. Y como les repito, el primero y el más importante es la relación con Dios. Por tanto, ese es el primer mandamiento vertical. 그래서 저희가 지금 팔복의 첫 번째부터 네 번째는 수평계명에 관한 내용들. Por tanto, lo que tenemos en las 8 bienaventuranzas del 1 al 4 tienen relación con el mandamiento vertical, relación con Dios. 그렇게 수평계명이 잘 될 때, 그다음에 이 다섯 번째부터 여덟 번째 이 수직계명이 잘 될 때 수평계명이 되는 거예요. Y una vez que funcione bien la relación con Dios, ahí recién puede aplicarse desde el 5º al 8º que relacionan con el mandamiento horizontal. 저희가 다섯 번째가 긍휼히 여기는 거라 그랬죠. Y dijimos que el 5º es sobre los misericordiosos. 내가 죄인 되었을 때 예수님께서 나를 긍휼히 여겨주신 것을 기억하는 거예요. Eso es recordar que cuando yo era pecador, Jesús fue misericordioso conmigo. 그다음 여섯 번째가 마음이 청결한 자라 그랬죠. Y vimos el 6º que se trata sobre los limpios de corazón. 마음이 청결한 것은 우리가 예수님만 사랑하는 그 마음이라 그랬어요. Ser de limpio corazón era aquel corazón que amaba solamente a Jesús. 왜냐하면 요한계시록에 보면 예수님께서 우리에게 원하시는 모습인데 그것이 예수님 어린 양의 신부들의 모습. En Apocalipsis aparece la imagen de lo que Jesús desea de nosotros y es ser la novia del Cordero. 그래서 우리가 나중에 예수님 다시 오실 때 우리가 신부처럼 예수님을 신랑처럼 신랑과 신부가 만나는 것처럼 만날 거예요. Por tanto, cuando vuelva otra vez Jesús, nosotros como si fuera una novia, vamos a encontrarnos con el novio que es Jesús. 그래서 신부의 조건은 신랑만 사랑해요. Y la condición para la novia es que solamente debe amar al novio. 저희가 그래서 이 땅에서 신부 수업을 하는 거예요. Es por tanto, nosotros en esta tierra estamos siendo entrenados para ser novias. 그때 예수님께서 우리를 신랑처럼 만나 주시고 Y ahí Jesús va a estar a nuestro encuentro como el novio. 새하늘과 새 땅 어떻게 보면 신혼집이에요. Entonces podemos decir que el nuevo cielo y la nueva tierra es como la nueva casa de los recién casados. 예수님께서 우리를 위해서 아름다운 신혼집을 만들고 계세요. Y Jesús está preparando una casa de recién casados, uno hermoso para nosotros. 정말 그런가는 저희가 계시록 공부하면서 보죠.
Y para saber si es esto cierto, vamos a estudiar después Apocalipsis. 그래서 마음이 청결한 것을 하기 위해서 하나님께서 불같은 훈련을 시켜주신다 그랬죠. Para que sea de limpio corazón, Dios nos mete en entrenamientos como de fuego. 그래서 하나님이 사랑하는 사람들에게 이런 훈련들을 허락하세요. Dios autoriza esta clase de entrenamiento a los que Él realmente ama. 모세도 훈련을 받았고 바울도 훈련을 받았어요. Moisés fue entrenado así, Pablo fue entrenado así. 그래서 하나님께서 사랑하는 사람들에게는 이 훈련의 시간들을 허락했어요. Entonces, Dios a quien ama le da estos tiempos de entrenamiento. 그래서 우리 안에 마음에 두 마음을 품지 않고 예수님만 사랑하는 정결한 마음을 갖게 하세요. Por tanto, hace que nuestro corazón no tenga dos amantes, ¿verdad? No se ame a dos cosas, sino solamente sea puro y tener un solo amor. 그러기에 사도 야고보 사도도 저희들에게 이 시련이 있거든 온전히 기쁘게 여기라고 말씀하고 있죠. Y fue por eso que el apóstol Santiago dijo que cuando nos vengan las pruebas, lo asumamos con sumo gozo. 우리의 이제 시각이 바뀐 거예요. Es decir, nuestro punto de vista cambia. 예수님을 믿고 따르는데 나에게 시련이 있으면 많은 사람들이 낙심을 해요. Hay personas, después de creer en Jesús, le vienen las pruebas. Entonces, digamos que decaen, se deprimen. ¿sí? 왜 내가 예수님을 열심히 섬기고 교회 봉사도 열심히 했는데 왜 나에게 이런 어려움을 주십니까? 우리가 도저히 의문을 갖죠. Y comienzan a hacerse la pregunta, ¿por qué si estoy esforzándome en llevar una vida cristiana, estoy sirviendo así con mucho esfuerzo, ¿por qué me das estas pruebas? Y comenzamos a cuestionar. 그러니까 야고보 사도가 지금 온전히 기쁘게 여기라면서 너희가 부족하면 온전케 된다고 말씀해주고 있어요. Por eso ahí el apóstol Santiago dice, tened sumo gozo cuando lo halléis en diversas pruebas, porque eso les hará perfectos. 그래서 저희가 이런 시험은 우리의 트라이얼 테스트라고 얘기했어요. Y esta clase de prueba nosotros le llamamos test, como un examen, ¿sí? 목적이 있어서 훈련하고 그다음에 테스트를 해줍니다. Esto es una prueba con propósito. Es por eso que te está haciendo un test. 이렇게 해서 우리 안에 마음에 불순물이 빠지면 하나님이 보여요. Y así, si van desapareciendo las impurezas dentro de nuestro corazón, podemos ver a Dios. 물론 하나님이 우리 눈에 갑자기 툭 하고 나타나는 게 아니라 영적인 눈이 떠진다는 얘기예요. Bueno, no es que Dios así de repente se va a hacer corpóreo y va a aparecer frente a nosotros, sino que nuestros ojos espirituales se abren. 저희가 그래서 어제 계시록 7장을 통해서 우리 예배 가운데 거하시는 하나님의 보좌를 봤습니다. Ayer estuvimos viendo Apocalipsis capítulo 7 y por medio de esa palabra vimos cómo se hacía la adoración frente al trono de Dios. 그래서 저희가 육신의 눈으로는 안 보이지만 믿음을 가지고 우리가 찬양을 드릴 때 이 자리에 성령님이 임하시는 것을 우리가 그려보자 그랬어요. Nuestros ojos carnales no lo pueden ver, pero nuestros ojos de fe, con fe tenemos que observar eso. Entonces va a venir aquí el Espíritu Santo para que nos permita ver. 그리고 우리가 예수님의 보혈을 힘있고 하나님 보좌 앞에 나아가는 모습을 그려보자 그랬어요. Y dijimos que dibujemos cómo nos bañamos por la sangre de Cristo y podemos acceder hasta el trono de Dios. 이렇게 저희가 영적인 이 비주얼라이저라는 영적으로 자꾸만큼 보는 훈련을 하는 거예요. Por tanto, nosotros procuramos, entrenamos con fe en intentar ver esa visión. 우리가 말씀을 통해서 믿음이 생기면 그렇게 볼 수 있게 돼요. Es que por medio de la palabra tenemos fe, entonces nos da la oportunidad de poder ver esa imagen. 이렇게 마음이 청결한 자에게 복이 있는데 어떤 복이 있냐면 우리 야고보서 1장 12절에 보면 생명의 면류관을 갖는다고 되어 있습니다. Para aquellos que son de puro corazón, hay bendiciones, ¿verdad? Ahí donde vamos a ver en Santiago capítulo 1, versículo 12, ¿sí? Ahí habla de que recibirá la corona de vida. 목이 아프면
직접 읽지 말고 읽으라고 자꾸 시키세요. 목이 아프지는 않아요. 목소리가 안 na와서 불편해요. 응. 네. No, 설명해 es 주세요. que me dijo, si te duele la garganta, haz que ellos lean. En realidad no me duele la garganta, estoy afónica nomás y no me sale la voz. Eso no, o de dolerme no me duele. 제 대변인이기 때문에 목소리가 안 나오면 제가 굉장히 힘들어요. Es que ella me representa, entonces, si no le sale la voz, me preocupa. 여러분들이 성경을 많이 읽으셔야 돼요. Por tanto, lean ustedes, por favor. Vamos a leer Santiago 1:12, por favor. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Amén. 이 시험을 지금 시련을 잘 견디면 거기 보면 그런 사람이 사랑하는 사람, 예수님이 사랑하는 사람이라고 써 있죠. Acá habla de resistir bien la prueba y ahí habla también, Dios ha prometido a los que le aman también, afirma. 시련을 주고 싶은 분은 없어요. 예수님이 시련을 주고 싶은 게 아니라 생명의 면류관을 주고 싶으신 거예요. No es que Jesús quiere darle pruebas, no es la intención de Jesús. Lo que Jesús quiere dar es la corona de vida. 여러분이 면류관, 우리가 예수님 앞에 갈 때 면류관을 받는다는 거 이 말씀을 통해서 알게 돼요. Entonces, podemos ver por medio de esta palabra, de este versículo, que cuando vayamos a la presencia de Jesús, vamos a recibir una corona de vida. 모든 성도가 면류관을 받는 거 아니에요. No todos los miembros reciben la corona de vida. 수업 듣고 시험을 이겨야, 시험을 패스해야 면류관을 받아요. Es que deben pasar la prueba. 이 시험이 뭐겠어요? 마음이 청결한 시험이에요. ¿Y a qué se refiere esta prueba? Es la prueba de ser puros de corazón. 또 베드로 사도도 베드로전서 1장 6절과 7절에 이 말씀을 하고 있어요. Y lo mismo dice el apóstol Pedro en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7. 우리 6절 7절 같이 한번 읽어보죠. Vamos a leer juntos Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 al 7. 1, 2, 3. En lo cual vosotros alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. En el 7, el 7. Para que vuestra vida prueba vuestra fe. 베드로 사도가 지금 여러 가지 예수님 때문에 고난과 환난에 있는 성도들에게 이 편지를 써주는 거예요. Pedro está escribiendo esta carta a los que están padeciendo tribulaciones y sufrimientos a causa de Jesucristo. 사역을 거의 마쳐갈 때 Esta ya es en su último tiempo del ministerio del apóstol Pedro. 여러 가지 시련을 만나면 다 근심하게 돼 있다 그러죠. Y él afirma de que cuando uno se encuentra con diversas pruebas, va a estar afligido. 그런데 믿음의 눈을 뜨고 기뻐하라고 저희들이 격려해 주고 있어요. Pero está alentando a que abran sus ojos espirituales y se alegren. 7절에 보면 그 시련이 불로 연단하여도 없어요. 금보다 더 귀한 걸 만들어낸대요. 금보다 더 귀한 걸. Y habla en el versículo 7 de que esa prueba va a crear algo mucho más, digamos, de valor que el propio oro. 저희는 금이 굉장히 귀하다고 생각하는데 금보다 더 귀한 걸 주려고 그랬어요. Nosotros consideramos que el oro es algo tan precioso, pero acá habla de darnos algo mucho más precioso que el oro. 그래서 예수님 다시 오실 때 칭찬과 영광과 존귀를 받게 된다 그랬어요. Y cuando venga otra vez Jesucristo, ahí dice que se va a recibir alabanza, gloria y honra. 그것이 면류관이에요. Esa es la corona de vida. 저희가 상급이라고 표현하기도 해요. Y nosotros también lo solemos mencionar como recompensa. 그걸 또 저희가 기업 유산이라고 표현하기도 해요. También lo expresamos como herencia. 그것을 우리가 그래서 왕이 땅의 영광을 가지고
새 예루살렘에 들어가는 모습으로 보여준 거예요. Y es la imagen que el rey de la tierra lleva esa gloria e ingresa en la nueva Jerusalén. 그래서 저희가 그것이 이 세상에 어떤 정말 가치 있는 금보다 더 귀하다는 거예요. Y nosotros estamos estudiando que es algo mucho más precioso que no se compara con ninguna preciosidad que hay acá en esta tierra. 그 조건이 마음이 청결해야 된다는 거예요. Pero la condición aquí es que debe ser puro de corazón. 예수님만 사랑하는 사람들에게 주시는 분이에요. Es decir, es una bendición que se le da a aquel que solo ama a Jesús. 자, 그 다음 일곱 번째 단계가 5장 9절이에요. Bien, séptima etapa. La séptima etapa está en el capítulo 5, versículo 9. 합평케 하는 자 우리 한번 같이 읽어보도록. Vamos a leer juntos 5, 9 de Mateo. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Amén. 이때 화평은 그냥 세상 사람들끼리 얘기하는 평화롭게 지내는 사이좋게 지내는 그런 얘기가 아니에요. Esta paz que menciona aquí no es esa paz que hay acá entre personas del mundo, eso de vivir amistosamente o sin peleas entre ellos. 우리 이 화평은 우리 십자가를 생각해 보시면 돼요. Esta paz debe recordarse de la cruz. 제일 중요한 건 하나님과 하나님의 백성이 화목하게 되는, 화평케 되는 거예요. Este está hablando de una paz, de una relación armónica entre Dios y su pueblo. 여러분 중에 사형리 같은 소책자 전도지를 본 적이 있나요? ¿Alguien llegó a acceder a esos libritos que contienen las 4 leyes espirituales? 그래서 사람이 하나님 앞에 올라가기 위해서 여러 가지 돈이나 물질이나 선한 거 봉사해도 올라갈 수가 없어요. Y el ser humano, un hombre, aunque tenga dinero o, digamos, honores, poderes, no puede por sí solo acceder a Dios. 사람의 어떤 방법도 하나님 앞에 갈 수가 없어요. Ningún método humano te va a permitir acceder hasta la presencia de Dios. 하나님 앞에 갈 수 있는 길은 딱 한 가지죠. Solo hay un camino para poder llegar a Dios. 우리 요한복음 14장 6절 말씀돼 있죠. Es Juan 14, 6. 예수님만이 우리의 길이 있어요. Solo Jesús es el camino. 예수님만이 우리의 진리세요. Solo Jesús es la verdad. 예수님만이 진리세요. Solo Jesús es la vida y la verdad. 그래서 저희가 인간이 하나님 앞에 올라갈 수 있는 길은 예수님뿐이 없다는 거예요. Por tanto, el único camino para que el hombre pueda llegar y subir hasta Dios es Jesús. 그래서 예수님이 우리와 하나님을 연결시켜주는 화평케 하시는 분이셨어요. Por tanto, Jesús fue el que nos conectó otra vez con Dios. Es el pacificador. 그래서 우리가 예수님을 우리의 화평이시다 하고 찬양하죠. Por eso nosotros alabamos diciendo que Jesús es nuestra paz. 그래서 이제 그렇게 예수님을 만난 사람들이 다른 사람들에게 예수님을 전도하고 선교를 해요. Entonces, así, aquel que se encontró con Jesús puede evangelizar y transmitir esa misma paz al otro hermano. 저희가 그래서 그 수평 관계죠. 수평을 이 화평케 하는 이 수평의 역할을 하는 거예요. Por tanto, estamos cumpliendo con nuestra labor horizontal de transmitir la paz. 예수님이 빠져버린 수평은 아무 의미가 없어요. No puede, o sea, esa paz horizontal o esa relación horizontal en donde esté ausente Jesús 그래서 no sirve de nada. 예수님이 우리의 중심이시기 때문에 예수님과 화평을 이루게 하기 위해서 우리가 복음을 전하는 거예요. Como el centro nuestro es Jesús, nosotros lo que transmitimos es para que puedan obtener la paz con Jesús. 그럼 저희가 질문할 수 있어요. 아니, 일곱 번째까지 안 가고 내가 처음부터 나 예수님을 전해서 화평케 하는 이 일을 할 수 있어요. 얘기할 수 있어요. Y algunos pueden decir, ¿por qué tengo que pasar por 7 etapas? ¿Por qué no puedo directamente ser un pacificador y conectar con Jesús? 왜 일곱 번째 복까지 이렇게 지금 심령이 가난한 자부터 일곱 번째까지 내려올 필요가 왜 있나요? 하고 질문할 수 있죠. Y pueden preguntar, ¿qué necesidad hay de comenzar con la pobreza de espíritu, pasar por 7 etapas para llegar a ser este pacificador?
왜냐면 전도할 수 있고 누구나 다 예수님 믿고 선교할 수 있잖아요. Porque cualquiera puede ahora ya mismo evangelizar y hablar, transmitir sobre Jesús. 그런데 그렇게 하는 것처럼 보이는데 하나님의 아들의 복을 못 받아요. Puede ser entonces aparentemente que está haciendo una obra así, pero no va a recibir la bendición como un hijo de Dios. 이게 무슨 얘기냐면요. 우리가 마음이 청결하지 않으면 전도하고 복음을 전하고 나서 내가 영광을 받고 싶어요. Lo que quiero explicarle es, si nosotros no somos limpios de corazón, luego de hacer esta evangelización, luego de hacer este trabajo, yo voy a querer quedarme con la gloria. 또 저희가 교회를 섬겨갖고 내가 복음을 잘 전해서 사람들이 많이 모인 다음에 그 사람들을 통해서 내가 이득을 취하려고 그래요. Hice mucha evangelización y mi iglesia se comenzó a llenar de personas. Después yo ya pienso en que puedo tener cierta ganancia a través de estas personas. 그래서 사실은 오순절 계통의 교회들이 열심히 복음을 전했어요. En verdad, las iglesias pentecostales, en realidad, ellos transmitieron mucho, así se esforzaron mucho en transmitir el evangelio. 그래서 많은 사람들이 교회에 오고 예수님을 영접하고 교회가 부흥을 하고 성장을 했어요. Y muchas personas escucharon a Jesús y aceptaron a él y vinieron muchísimas personas a la iglesia. 거기까지 좋았는데 그 다음에 많은 사람들이 그 사람들을 이용해서 많은 목회자들이 자신들의 어떤 부나 명예를 취했어요. Hasta ahí estuvo bien, pero muchos pastores, líderes, se aprovecharon después de esa situación y comenzaron a llenar su propia codicia, enriqueciéndose. 물론 그렇지 않은 사람도 있어요. Obviamente hay personas que no son así. 그런데 사람이 약점이 있어서 눈앞에 파워나 권세나 물질이 생기기 시작하면 우리가 세상의 관심으로 바뀌어버려요. El tema es que el hombre es tan débil que cuando llega hasta enfrente de ti el dinero, el poder y la forma en que puedes enriquecerse, entonces tus ojos se enfocan hacia ese lado. 왜냐하면 지금 6번째 복이 마음이 청결한 동기가 모티베이션이 퓨어해야 된다 그랬었죠. Dijimos que para la sexta bendición, antes de esta, debe haber una motivación bien pura. 그런데 그 동기가 퓨어하지 않으면 사람들의 파워나 물질이 생기면 나를 위해서 쓰기 시작해. Si tu motivación, si tu corazón no está limpio, entonces quieres caer, que a través de las personas quiere obtener poder y riqueza. 그래서 진정한 의미의 화평케 하는 자가 아니라 나중에는 종교를 이용해서 복음을 이용해서 내가 영광을 받는 자리에 들어가겠죠. Por tanto, no se vuelve un pacificador verdadero, sino utiliza la propia religión y congregación para obtener ganancias. 제가 이 얘기는 정말 하고 싶진 않은데 그 한국에 제일 큰 펜타코스탈 순복음교회가 전 세계에서 제일 컸다 그랬죠. Bueno, yo no quiero tocar tanto este tema, pero le había comentado que en Corea está la iglesia más grande de la línea pentecostal, ¿sí? Está en Corea. 그래서 그 목사님의 영향력 전 세계에 퍼졌어요. 폴 조라는 목사님이에요. Y la influencia de ese pastor a nivel mundial es muy poderosa. Su nombre es Paul Cho. 그래서 많은 전 세계의 교회들이 그 교회를 와서 보고 그 교회를 따라했어요. Y muchas iglesias del mundo vieron esa iglesia y comenzaron a imitarla. 엄청난 많은 병자를 고쳤고 엄청난 능력을 행했어요. Sanaron a muchísimas personas, hicieron mucha influencia espiritual también. 처음에는 이 텐트 교회, 천막 교회에서 시작했어요. Al principio ellos comenzaron en un templo hecho de tienda nomás. 그런데 나중에는 정말 거대한 빌딩 몇 개를 갖고 있었어요. 예배당이 그래요. Después su templo mismo eran varios edificios. 그래서 만약에 30분 전에 예배당에 못 가면 저 다른 건물에 가서 화면으로 예배드려요. Si no llegas 30 minutos antes al culto, te toca estar allá en el otro edificio y solo puedes verlo por medio de una pantalla gigante. 그런데 그 목사님이 나중에 돈이 너무 많아져갖고 아들에게는 신문사를 차려주고
또 다른 아들한테는 뭐 이 물질들만 줬어. Pero ese pastor se volvió tan millonario que a su hijo le hizo una empresa de, ¿cómo se dice? ¿Cómo es? Periódico, ¿sí? De prensa, ¿sí? A su otro hijo también le dio muchísima riqueza. 그래서 나중에 이 돈 문제 때문에 교회가 너무너무 시끄러웠어. Y luego por problemas de dinero, estuvo ya muy en medio de la prensa y mucho ruido estuvo esta propia iglesia. 목사님은 그렇게 안 하고 싶었어도 주변에 너무나 많은 돈이 들어오니까 그 돈을 가지고 그렇게 쓸 수밖에 쓰는 일을 하게 된 거예요. A lo mejor el pastor no era que quería eso, pero en tu entorno te traen, te ofrecen, te incitan, ¿verdad? Y al final cayó en eso. 지금 이 말씀드리는 것처럼 화평케 하는 자가 정말 되려면 먼저 마음이 청결해야 돼요. A lo que quiero llegar es, para ser un verdadero pacificador, primero debe ser de limpio corazón. 그래야 하나님의 아들이라고 칭함을 받을 수 있어요. Y ahí será llamado hijo de Dios. 저희가 아들이라고 해서 그럼 다 우리가 하나님의 아들, 하나님의 딸들 아닙니까 생각하죠. Pero acá con este término ustedes pueden hacer la pregunta, ¿acaso ya no somos todos hijos e hijas de Dios? 여기서 아들이라는 것은 상속을 받을 수 있는 그 자격이 되어 있는 성숙한 의미의 아들이에요. El hijo de Dios que menciona aquí es aquel ya con madurez suficiente para poder recibir y encargársele una herencia. 저희가 영적으로 육신도 이렇게 자라는 성장 단계가 있는 것처럼 영적으로도 성장 단계가 있어요. Así como nuestro cuerpo tiene etapas de crecimiento, nuestro espíritu también tiene etapas de crecimiento. 그래서 쉽게 저희가 태어나서 한 3살까지를 영적 유아기, 육신으로 얘기하면 유아기라고 얘기하죠. Por eso, viendo las etapas de crecimiento, hasta los 3 años decimos que es una infancia espiritual, ¿verdad? 그래서 영적으로도 우리가 태어나서 이 영적인 유아 기간이 있어요. Y por eso, espiritualmente también, una vez que nacemos espiritualmente, tenemos un periodo de infancia, de bebé, ¿verdad? De crecimiento. 근데 일반적으로 육신은 한 3살까지 이 기간이 있어요. 한 3살까지 이런 유아기예요. La carne tiene un periodo establecido, es decir, que más o menos desde que nació hasta los 3 años más. 그래서 아무 데서나 싸고 배고프면 그냥 울어요. Hace su necesidad en cualquier lado, ¿verdad? Si tiene hambre, llora, ¿verdad? 엄마 아빠가 자든지 안 자든지 상관 안 하고 내가 배고프면 울어요. No le importa si su mamá está durmiendo, si su papá está descansando, si tiene hambre, tiene que llorar, ¿verdad? 엄마가 일어날 때까지 기다려주지 않아요. No te espera hasta que mamá se despierte, ¿verdad? 그리고 내가 싸고 싶으면 그냥 기저귀에다 아무 때나 싸요. Si quiero hacer algo importante, lo hago nomás en el pañal. 그다음 물리기만 하면 돼요. Y lo único que tiene que hacer es llorar. 그럼 엄마나 아빠가 갈아줘야 되죠. Y entonces viene el papá o la mamá y le cambia, ¿verdad? 엄마 아빠가 무슨 생각을 하는지 상관이 없어요. No le importa qué es lo que piensa su mamá o su papá. 오직 나의 필요만을 위해서 살아요. Y vive solamente por su propia necesidad. 저희가 그런 기간이 한 3살까지 정도 되죠. Y eso va hasta los 3 años más o menos. 그 다음에 우리 아동기라고 하는데 그 다음에 이제 학교를 가는 시간, 초등학교를 가는 이 국민학교라고 초등학교를 가는 아동기 시간이 있어요. Después hay una etapa de niñez que sería más o menos la edad escolar. 그래서 이제 규칙도 배우고, 그 다음에 생활에 필요한 것들을 이제 배우기 시작해요. Ahí se comienza a aprender las normas sociales, algunas reglas, ¿verdad? Forma de relacionarnos también. 아동학자들이 이야기하기를 3살 이전에는 나누는 거를 모른대요. 그 개념이 안 들어간대요. Los estudiosos del crecimiento de los niños dicen que hasta los 3 años no comprende el tema de compartir con los demás. 그래서 유아기의 특징은 잡으면 내 거야 그래요. Por eso cuando se es bebé, la característica es que vos agarras esto, este es mío, dice, ¿verdad? 그래서 가게 들어가면 가게 들어가 좋으면 내 거야 하고 잡아버려요.
Sí, por eso cuando le llevas en un negocio, agarra cualquier cosa, ella dice que es suyo. 근데 이제 학교에 가면서부터 내 거야가 아니라 그 누구 건지를 배우기 시작하죠. Bueno, y desde que va a la escuela, entonces ya sabe cuál es suyo y por qué no es mío y también qué es del 돈 otro. 내는 법도 배워요. Comienza a aprender también para cómo se usa el dinero. 그 다음에 저희가 이제 사춘기가 있어요. 한 중학교, 중고등학교 시절. Luego tenemos una etapa de adolescencia, ¿verdad? Adolescencia va de la edad de la secundaria, digamos. 몸은 굉장히 컸는데 마음은 굉장히 지금 이 갈등을 하는 시기죠. El cuerpo ha crecido, pero su mente y su corazón está en una etapa muy inestable. 그래서 어디로 튈지를 몰라요. Entonces uno no sabe hacia dónde va a disparar. 에너지가 넘쳐갖고 어디로 항상 뛰고 싶어요. Tiene demasiada energía que no sabemos hacia dónde va a saltar, ¿verdad? 그 다음에 이제 청년기가 이제 한 대학생, 한 청년기가 있어요. Luego hay una etapa de juventud, ¿verdad? Que sería más o menos la etapa de la universidad. 이제 사회에 나가서 내가 직장도 구하고 뭘 할 준비를 하고 있어요. Ahí ya se comienza a preparar para salir a trabajar, para salir a desarrollarse y entrar en la sociedad misma. 그래서 그 다음에 아들기인데 아들기는 뭐냐? 이제 결혼해서 가정을 꾸리고 책임을 질 수 있는 독립할 준비가 돼 있을 때를 우리가 아들기라 그럽니다. Luego está una etapa de madurez, sería ya la etapa en donde está más o menos listo para formar una familia, para contraer matrimonio, ¿verdad? A esa madurez estamos hablando. 그리고 아들기가 지나서 이제 가정을 꾸리고 자녀를 낳으면 아버지 단계가 돼요. Y luego de pasar esa etapa, cuando ya tienes hijos a quien cuidar, ya estás en una etapa de paternidad. 그래서 저희가 보통 육신적으로는 아들기 뭐 25살에서 35살 사이에 결혼들을 하죠. Pues en la vida, bueno, en lo normal se casan entre los 25 a 30, 35 años, ¿verdad? 그다음에 이제 자녀를 낳고 살아봐야 어머니 아버지의 마음을 알아요. Y ahí una vez que tengan sus propios hijos, recién comprenden lo que sentían sus propios padres. 그래서 저희가 자녀들한테 그러죠. 너도 나중에 결혼해서 애 낳아봐라. 그렇게 얘기해요. Por eso nosotros le decimos a nuestros hijos, vas a ver cuando vos seas padre después, ¿verdad? 그때 내 엄마 아빠 마음을 이해한다 그래요. Porque cuando llegue ese momento recién vas a comprender mi sentimiento. 지금 영적으로도 이런 단계가 있다는 거예요. Espiritualmente también pasamos por estas etapas. 근데 문제는 육신은 나이가 먹으면서 이게 이렇게 되는데 영적인 거는 세월이 가도 성장이 안 될 수가 있어요. Ahora el problema es que el cuerpo, con el correr de los años, se desarrolla en estas etapas, pero la parte espiritual puede ser que no desarrolle, no evolucione. 교회를 30년을 다녔는데 영적 무학의 수준에 있을 수도 있어요. Puede ser que haya estado en la iglesia ya sirviendo 30 años, pero su nivel espiritual es la de un infante. 영적 유학의 특징이 뭐예요? ¿Cuál es la característica de un bebé espiritualmente hablando? 다른 사람을 배려하지 않아요. No comprende a otros. 내가 필요하면 그냥 울어버려요. Si necesito algo, lloro. 다 내 거예요. Todo es mío. 그냥 절대 남을 위해서 희생하지 않아요. No se sacrifica por los demás. 기분이 나쁘면 바로 표현해버려요. Si te molesta, lo expresas. 그래서 먹는 것도 우리 유아기 3살까지는 우유를 포뮬러로 먹어야 되죠. Cuando es bebé, como alimento, en su mayoría consumen la fórmula, ¿ah? La leche. 그 밥을 단단한 찐밥 못 먹어요. A esa edad, cuando es bebé, no puede comer algo sólido como la chipa, por ejemplo. 만디오카 절대 못 No 먹어요. puede comer la mandioca. 어제 먹었던 아사디토. 아사디토 못 먹어요. No puede comer el asadito. 우유뿐이 못 먹어요. Solo leche es lo que puede consumir. 그런데 30년 동안 우유만 먹고 있어요. Pero imagínense, está tomando leche durante 30 años. 아사디토나
만디오카 줄라 그러면 소화가 안 돼. 씹을 수가 없어서 못 먹어요. Le quieres dar asadito, le quieres dar mandioca, pero no puede masticar, no puede digerir. 왜냐면 내가 이제 예수님을 믿고 이렇게 희생하고 헌신해야 됩니다. 그러면 이게 여기 탁 걸려갖고 안 넘어가요. Y le decís, ahora que crees así tanto tiempo en Jesús, ya es hora de sacrificarte por los demás. Y eso entra acá en la boca y se le tranca en la garganta. 어떤 사람은 11조 해야 됩니다. 그러면 탁 걸려갖고 그다음부터 교회 안 나와요. A otros le dices a ese hermano, tienes que dar tu diezmo. Y acá se le tranca y ya no vuelve a la iglesia. Mm. 제가 얘기하는 게 아니라 고린도 교회가 그렇게 어린아이가 많았었대요. No le estoy diciendo yo. En la iglesia de Corinto dice que estaban todos, en su mayoría eran estos bebés espiritualmente hablando. 우리 한번 그런 거 볼까요? Vamos a revisar si eso fue cierto. 우리 고린도전서 Primera de Corintios, 2장을 한번 보죠. capítulo 2. 2장 14절 15절 한번 보죠. Capítulo 2, 14, 15. Primera de Corintios, capítulo 2, 14 y 15. 예, 읽으라고 했어요. ¿Pueden leerla, por favor? Pero el El hombre hombre natural natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, el juzgar ordinario. 거기에 보면 육에 속한 사람이 있고 신령한 사람이 있다 그랬어요. Acá vemos dos personas, uno el hombre que es natural, ¿verdad? De carne, ¿verdad? El que es, pertenece a la carne, y el otro que es un hombre que pertenece a lo espiritual. 그래서 교회 안에 세 종류의 사람이 있는 게 고린도전서 이제 2장과 3장에 나와요. Dentro de la iglesia hay tres tipos de personas, aparece eso en el capítulo 2 y 3 de Primera de Corintios. 첫 번째는 육에 속한 사람은 세상에 속했다. 예수님 안 믿는 사람이 교회에 있는 거예요. Uno es aquel hombre que pertenece a la carne, pertenece al mundo, es decir, el que no cree en Jesús también estaba en la iglesia. 그 다음에 성령에 속한 신령한 성령 충만한 사람이 있어요. Y luego está la otra persona que está lleno del Espíritu Santo, hablamos de una persona espiritual. 그리고 3장으로 넘기세요. Y luego pasamos al capítulo 3. 3장 1절부터 3절을 한번 보세요. Vamos a ver capítulo 3, versículo 1 al 3. 거기 보면 육신에 속한 어린아이들이 있다고 얘기를 했어요. Porque de ahí habla a niños pequeños que también están en la carne. Habla una comparación. 고린도 교회에 이 사람들이 제일 많았어요. Y esta clase de personas es lo que había mucho en la iglesia de Corinto. 우리 1절부터 3절 한번 보죠. Vamos a ver lo que dice desde el versículo 1 al versículo 3. 읽어보세요. ¿Pueden leerla, por favor? De manera que yo, hermanos, no hablamos como espirituales, sino como carnales, como niños en Cristo. Podría beber leche y no guiarla, porque aún no eres capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo Cristo ustedes 거기 보면 육신에 속한 자 하면서 육신에 속한 자면서 그리스도 안에서 어린아이다 표현이 있죠. Describe de la siguiente forma, que pertenecen a la carne, pero son como niños en Cristo. 그래서 특징이 있는데 밥을 이 만디오카 못 먹고 라이스 못 먹고 전만 먹는다고 돼 있어요. 우유만. Otra característica que habla ahí es que no pueden comer mandioca, no pueden comer arroz, sino solamente beber leche. 그래서 전만 먹으니까 우유만 먹으니까 특징이 뭐냐면 항상 거기에 시기와 분쟁과 싸움이 있는 거예요. Pero como solamente toman leche, siempre dentro de ellos hay contiendas y disensiones.
그게 고린도 교회의 특징이었어요. Esa era la característica de la iglesia de Corinto. 바울이 좀 단단한 음식을, 건강한 음식을 주고 싶은데 그 사람들이 먹고 소화를 못 시켜. Pablo quería darle un alimento más sólido, más así, digamos, con nutrientes, pero ellos no tenían la capacidad de digerirla. 왜냐면 지금 우리 팔복으로 얘기하면 7번째 단계까지 가야 되는데 7번째 단계 못 가 있기 때문에. Eso es porque si hablamos de nuestras 8 bienaventuranzas, deberían ser capaces de llegar hasta esta 7ª bendición, pero no alcanzan a 다 llegar, 자기 중심으로만 생각해. porque todos piensan a su nivel, centrándose en sí mismos. 희생하고 헌신하고 순종하는 얘기만 들으면 이게 다 걸려서 못하는 거예요. Y cuando se le habla de sacrificio, cuando se habla de servir, cuando se le habla de estos temas, acá se les tranca. 성경 공부 조금만 어려우면 그 다음에 안 와요. Cuando ya sube de nivel el estudio bíblico, ya no vienen más. 목사님이 재밌는 얘기만 해주셔야, 재밌는 게임만 해주셔야 오는 거예요. Solo cuando le dice cosas divertidas el pastor, algo que les agrade, o hace juegos, entonces vienen. 예수 믿고 복 받는 얘기, 세상에 복 받는 얘기만 해줘야 아멘 하고 와요. Cuando solo le dicen, crean en Jesús y recibirán bendiciones, bendiciones en esta tierra, entonces para escuchar eso sí vienen. 심령이 가난한 자 얘기하면 관심이 없어져. Le hablas de ser pobre en espíritu, ni les interesa, 이게 왜 복인지를 이해할 수가 없어. porque no pueden comprender por qué eso es bendición. 화평케하는 자가 왜 복인지를 알 수가 없어. No pueden comprender por qué el pacificador, ser pacificador, es de bendición. 그래서 저희가 이렇게 영적 아들의 단계가 되려면 우리 안에, 우리 마음 안에 이 마귀의 성품이 많이 없어져야 돼요. Por tanto, si queremos llegar a una etapa de ser hijos de Dios ya en forma espiritual, entonces ese carácter de Satanás que está dentro de nosotros, mucho ya tiene que desaparecer. 왜냐하면 예수님의 복음을 전하는 것은 말만 전하는 것이 아니라 그 자기의 생명을 드려야 하기 때문에. Porque transmitir el evangelio de Jesús no es solo transmitirlo por la boca. Hay que entregar tu vida para ello. 우리 빌립보서 2장 말씀 기억하시죠? 자기를 희생해서 다른 사람들을 살려내는 게 복음의 능력이에요. ¿Se acuerdan del capítulo 2 de Filipenses? Debe sacrificarse a sí mismo para dar vida al otro. 그래서 저희 시간도 드려야 되고 물질도 드려야 되고 우리의 열정도 드려야 되고 우리의 꿈도 드려야 돼요. Por eso hay que entregar nuestro tiempo, todo nuestro, incluso nuestro patrimonio, nuestro mayor esfuerzo, todo hay que entregarlo. 그런데 믿음이 너무 작으면 이거 드리면 우리 죽는 줄 알아요. Pero si tu fe es muy pequeña, al entregar eso pensamos que vamos a morir. 예수님께 우리 거 드리면 우리 여기서 어떻게 살아요 하고 걱정해요. Porque decimos, si entrego esto para Jesús, yo después, ¿cómo voy a vivir? 그런데 지금 마음이 청결한 자는 복이 있나니 하나님 볼 것이라 그랬죠. Dijimos, los de limpio corazón verán a Dios. 하나님께서 어떻게 우리를 위해서 일해 주시는지를 보기 시작해요. Es decir, nosotros podemos ver cómo obra Dios por nosotros. 절대 우리 여기서 죽지 않아요. Por tanto, no vamos a morir nosotros aquí. 우리에게 약속된 또 다른 복이 있는 거예요. Porque está preparado una promesa de otra bendición. 우리 이 하나님은 신실하다 그랬죠. 그 하나님의 신실함을 우리가 경험할 수 있는 거예요. Dijimos que Dios es fiel. Y ahí es experimentar la fidelidad de Dios. 그래서 우리의 마음이 정결하게 되려면 하나님의 말씀을 먹어서 그 말씀이 우리를 청소하는 시간이 필요해요. Por eso, para ser limpio de corazón, debemos alimentarnos con la palabra de Dios y necesitamos un tiempo para que esa palabra haga una limpieza dentro de nosotros. 우리 처음에 청소하려고 그러면 성령님이 우리에게 이 물같이 또 불같이 임해서 태우시고 씻어주셔야 된다 그랬었죠. Dijimos que para lograr esa limpieza, el Espíritu Santo debe venir como agua o como fuego y debe limpiar y debe quemar todas las impurezas. 그런데 우리 안에 아주 깊은 쓴뿌리가 있다고 성경이 가르쳐줘요.
Pero la Biblia nos enseña que dentro de nuestro corazón hay esas raíces profundas de amargura. 여기도 하수구에 쓰레기 쌓이고 찌꺼기 쌓이는 하수구 있어요? Y yo, 예, 그 No, 설명 que 좀 sí. 해주세요. Nosotros así en nuestro desagüe o drenaje de la cocina, por ejemplo, se tranca así con suciedades, ¿verdad? 제가 한국에 살 때 저희 집이 그 하수구가 있었는데 비가 오면 그 찌꺼기가 많아갖고 그 물이 넘쳐서 그 냄새나는 물이 사방에 흘러가요. Cuando vivíamos en Corea, en el departamento donde estábamos, tenía así una salida de drenaje y cuando llueve mucho y tenía tanta suciedad que al revés rebosaba de agua y todo ese olor y esa suciedad se esparcía por la casa. 그래서 비가 오기 전에 저희 어머님이 그 하수구를 갖다 저보고 퍼내라고 더러운 걸 퍼내라고 꼭 시키세요. Por eso antes de llover, mi mamá me mandaba a extraer con la mano toda la suciedad de digamos, esa cámara séptica, ¿verdad? Antes de que llueva. 정말 안 하고 싶었어요. Y era algo que no me gustaba hacer. 오래된 그 찌꺼기가 다 쌓여있었고 너무 냄새가 나고 더러웠어요. Y porque esa suciedad tan antigua estaba ahí trancada y era demasiado así su olor y era muy desagradable. 근데 제가 히브리서 12장 15절을 보니까 그게 생각이 납니다. Pero al ver la palabra de Hebreos, capítulo 12, versículo 15, me hace recordar esa escena. 우리 마음에도 그런 시궁창에 하수구에 더러운 게 쌓이는 것처럼 있는데 그게 쓴뿌리예요. En nuestro corazón también hay esa suciedad arraigada, maloliente, ¿verdad? Hace mucho tiempo. A eso se refiere cuando habla de raíz de amargura. 12장, 히브리서 12장 15절을 같이 읽어보죠. Podemos leer juntos Hebreos 12, 15. Bien, no sea no deje de alzar la gracia de Dios, que rondando a la raíz de amargura se torne, y por ella muchos sean contaminados. 우리 안에 그 더럽고 오래된 그 뿌리가 있다는 거예요. Dice ahí que nosotros tenemos dentro de nosotros esa sucia, antigua y muy, muy arraigada raíz de amargura. 그래서 상처를 받든지 내가 누구한테부터 아픔을 당하면 그게 이 마음의 깊은 데로 내려가요. Y cuando somos lastimados por alguien, cuando alguien me hace pasar mal los momentos, esa raíz entra, baja, se hace más grande su raíz. 처음에는 바깥에 있다가 시간이 지날수록 밑으로 내려가요. Al principio está ahí en la superficie nomás, pero después con el paso de los tiempos la raíz se hace más profunda. 마치 뿌리가 내려가는 것처럼 깊게 뿌리를 내려요. Así como la raíz de los árboles, echa raíces profundamente. 저희가 그 하수구에 더러운 오물이 쌓이는 것처럼 그게 점점 내려가서 안에 우리 마음속에 꽉 차여 있어요. Es como esta cámara séptica con toda esa suciedad de hace mucho tiempo, nosotros también ahí va acumulándose en forma maloliente. 그러다가 비가 오면 그것이 넘쳐나요. Y si llueve ahí, rebosa y sale todo. 누가 나를 갖다 분나게 하면 그게 넘쳐나는 거예요. Si alguien viene y me hace enojar, sale todito así de una vez. 보통 때는 괜찮은 것처럼 보이다가 누가 그거를 한번 휘집어 놓으면 내 안에서 더러운 냄새가 확 올라오는 거예요. Normalmente parecemos que estamos bien, pero si alguien viene a revolverte, esa suciedad sale todito a la superficie. 그게 쌓인 게 오래되면 오래될수록 독해요. Cuanto más antigua es más venenosa. 그리고 우리가 지금 성경에 보니까 쓴뿌리, 어려서부터 아니면 내가 정말 옛날부터 갖고 있었던 아픔들이 오래돼서 밑으로 내려가 있다는 거예요. A eso se refiere a esta raíz de amargura, que desde temprano, desde hace tiempo, todas esas acumulaciones, heridas o esos pensamientos echan demasiado raíces. 문제는 오늘 히브리서 12장 15절 보니까 은혜가 이 안에 들어가지를 못한대요. ¿Cuál es el problema aquí? El problema es
que a causa de eso la gracia no puede entrar. 하나님이 우리 마음에 그릇이라 그랬잖아요. 우리한테 은혜를 부어주고 싶은데 이 안에 너무 더러운 게 많이 차여 있는 거예요. Dijimos que nosotros somos un recipiente y Dios quiere ahí derramar su gracia, pero acá adentro hay demasiada suciedad. 그래서 첫 번째 내가 하나님의 은혜를 누리지를 못해요. Entonces, en primer lugar, no puedo disfrutar de la gracia de Dios. 그다음에 두 번째 보니까 나를 괴롭게 한대요. Y otra cosa, el segundo punto es que a mí me estorba. 내가 괴로운 거예요. 내 마음이 괴로운 거예요. Mi corazón es el que se siente mal. 그렇게 내가 이렇게 분노하고 내가 이렇게 할 필요가 없는데 이렇게 저절로 일어나. Es que en realidad no necesito enojarme, no sería algo que me tendría que molestar, pero automáticamente reacciono. 그래서 다른 사람한테 이 더러운 걸 쏟아줘요. Y así comienzo yo a derramar esta suciedad a la otra persona. 나는 그렇게 쏟아주고 싶지 않았는데 나는 하나님의 은혜를 나눠주고 싶은데 은혜가 나가는 것이 아니라 더러운 오물이 나가는 거예요. Y yo no quiero en realidad hacer todo eso, causarle eso al otro, pero como acá no tengo gracia para dar, esta suciedad es la que se transmite. 지금 하나님의 이게 성전, 우리 성막의 그림이에요. Esta es la imagen del tabernáculo, el templo de Dios. 저희가 이 첫 번째 방이 성소라고 해요. Esta primera habitación nosotros le llamamos lugar santo. 두 번째를 지성소라고 해요. Y la segunda habitación nosotros le llamamos lugar santísimo. 구약의 대제사장이 1년에 한 번 죄를 위해서 이 5번까지 이 지성소까지 들어가는 거예요. Solo una vez al año el sumo sacerdote puede entrar hasta donde está el número 5, que es el lugar santísimo. 그리고 이 언약궤가 지성소 안에 언약궤가 있어요. Y dentro del lugar santísimo está el arca de la alianza. 저희가 그래서 이 지성소의 이 언약궤를 하나님의 보좌라고 얘기합니다. Nosotros decimos que el arca de la alianza representa el trono de Dios. 1년에 한 번 대제사장이 모든 백성의 죄를 속죄받기 위해서 딱 한 번 들어갈 수 있는 곳이 지성소예요. En el Antiguo Testamento es representando a todo el pueblo, una vez al año puede entrar el sumo sacerdote hasta donde está el arca. 그래서 아무나 못 들어가고 꼭 대제사장만 들어갈 수 있어요. Nadie puede entrar, solo el sumo sacerdote. 예수님이 십자가에 죽으셨을 때 이 5번과 4번에 휘장이 있었는데 그 위에서부터 아래로 찢어졌어요. Cuando murió Jesús en la cruz, hay un velo que divide entre ese lugar 5 y el 4. Ese velo se rompió de arriba para abajo. 그래서 누구든지 예수의 피를 힘입고 지성소까지 들어가게 해주셨어요. Y él permitió que cualquiera que esté bañado con la sangre de Cristo pueda acceder hasta donde está el trono de Dios. 이것이 하나님의 성전이에요. Este es el templo de Dios. 제가 이것을 보여드린 것이 우리의 마음도 우리의 혼도 요 구조로 되어 있기 때문에 그래요. ¿Por qué les muestro esto? Es que nuestra alma también tiene esta estructura. 고린도전서 3장 16절에 우리가 하나님의 성전이라 그랬어요. En Primera de Corintios 3:16 dice que nosotros somos el templo de Dios. 그래서 우리 안에도 우리 혼에도 방이 두 개가 있어요. Por eso en nuestra alma también hay dos habitaciones. 성전이 있고 지성소가 있어요. Está el lugar santo y está el lugar santísimo. 근데 쓴뿌리가 성전에도 있고 지성소 안에도 있어요. Pero esa raíz de amargura hay también en el lugar santo, también en el lugar santísimo. 왜냐하면 우리는 진짜 성전이 아니야. 예전에는 여기서 우리가 세상의 영 마귀를 섬겼어요. Porque antes no éramos un templo. Antes aquí se adoraba a Satanás. 그래서 우리 안에 쓴뿌리들, 비로 루트가 사방에 퍼져 있다는 거예요. Estamos hablando que ahí adentro hay raíces de amargura y sus raíces están esparcidas por todas partes. 그래서 성령님께서 우리를 깨끗게 해주시려고 하는데 이 안에 오래된 뿌리들이 너무 많다는 얘기예요. El Espíritu Santo quiere limpiarnos, pero hay demasiadas raíces antiguas ahí. 만디옥과 굉장히 뿌리가 깊다고 얘기해요. La mandioca tiene raíces también profundas, ¿verdad? 그래서 손으로 안 뽑아진다고 얘기하더라고요. Y me dicen que es muy difícil sacar así
con la mano nomás. 드라이 시즌은 절대로 안 뽑아진다고 얘기해요. Y en épocas de sequía, así que no quiere salir. 우리 안에 있는 쓴뿌리는 절대 이렇게 안 뽑아져요. Las raíces que están dentro de nosotros no salen así con nuestra fuerza. 성령님께서 비같이 내려주시면 좀 흔들려요. Cuando el Espíritu Santo te moja como una lluvia, se mueve un poquitito. 그럼 어떻게 이걸 뽑아낼 수 있느냐 하는 게 숙제인 거예요. Entonces, la tarea es, ¿cómo sacar esto? 왜냐하면 그것 때문에 우리가 은혜도 못 받고 내가 사랑하는 사람들에게 예수님의 은혜를 못 나눠주고 있어요. Porque a causa de estas raíces, yo no estoy pudiendo recibir gracia y yo no estoy pudiendo tampoco compartir la gracia. 그래서 내 안에 쓴뿌리가 많다는 것을 깨닫는 게 심령이 가난한 사람이에요. Darse cuenta que dentro de mí hay esas raíces de amargura, eso es ser pobre en espíritu. 그래서 애통해야 된다 그랬죠. Hay que llorar, dijimos, ¿verdad? 그 다음에 어떻게 해요? Y después, 애통한 다음에는요. después de llorar, Llorar. seguir llorando, que eso no lo voy a decir. 계속 울다 보면 이게 흔들려요. Sí, bueno, 쓴뿌리들이 흔들려요. si siguen llorando, ya van a comenzar a moverse las raíces. 그래서 그 중에 약한 것들, 뿌리가 약한 것들은 빠져나가기도 해요. Y en el transcurso, las raíces débiles ya van saliendo, ¿verdad? 그래서 온유한 자가 되는 거예요. Luego ya se vuelve un manso. 예수님께서 조금 이제 예수님의 말씀을 듣고 조금 순종을 해요. Entonces, escucha la palabra de Dios, de Jesús, y obedece un poquitito. 그 다음에 온유한 자 다음에 뭐라 그랬어요? Después de los mansos que vienen. Que no sea menos. 엄청 사람 되지 말라. 우리 표현에서 라임 때문에 그렇게 라임 때문에. 자, 그 다음에 온유한 자 다음에 의에 줄이고 목마른 자라 그랬어요. Después de los mansos vienen los que tienen hambre y sed de justicia. 이제 하나님의 말씀을 먹으면서 내가 이제 힘이 생기기. Consume el alimento, la palabra de Dios, y comienza a tener energía. 에베소서 6장 17절을 보면 하나님의 전신갑 중에서 말씀의 검, 성령의 검에 대한 말씀이 있어요. En Efesios capítulo 6 en adelante habla sobre la armadura de Dios, ¿verdad? Y entre ellas está la espada del Espíritu, que es la palabra. 그 다음에 우리 지금 히브리서 4장 12절에 보면 하나님의 말씀이 살았고 운동력이 있어 하는 말씀이 있어요. En Hebreos capítulo 4, versículo 12, dice, la palabra de Dios es viva y eficaz. 하나님의 말씀은 우리에게 영의 양식이고 La palabra de Dios es nuestro alimento espiritual 동시에 우리를 수술할 수 있는 칼이에요. y a la vez es la navaja capaz de hacernos una cirugía. 만디옥과 캐는 뭐 도구 있어요? Hay un instrumento que usan para sacar la mandioca. 삽을 써요? 똑같은 것. 이 우리 안에 쓴뿌리를 뽑아낼 수 있는 게 하나님의 말씀일 겁니다. Por tanto, es igual, lo que puede sacar nuestras raíces de amargura es la palabra de Dios. 우리 히브리서 4장 10절을 같이 읽어. Vamos a leer juntos lo que dice en Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra a partir del alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. 제가 시간이 없어서 여기 다 찾아드린 거예요. Para ahorrar tiempo, yo ya les busqué. 여러분들 적어놓으시고 찾아보세요. Ustedes anoten ahí. 하나님의 말씀은 살았고 운동력이 있다 그러죠. La palabra de Dios está viva y es eficaz. 좌우에 날선 보니까 양날이 있다는 거예요. 양날이. Dice que tiene dos filos. 어떤 것보다도 예리해서 혼과 영과 관절을 갖다 쪼개고 찌르고 쪼갤 수 있어요. Y dice que es tan filosa que puede partir el alma y el espíritu. 얼마나 날카로운가 하면요. 우리 뼈, 그 다음에 관절, 그 다음에 우리의 혼과 영도 쪼갤 수가 있어요. ¿Cuán filosa es? Habla de que puede partir todas las coyunturas, todas nuestras articulaciones, tuétanos, alma y espíritu también dice ahí. 그리고 마음과 마음의 생각과 뜻을 감찰한다고 돼 있죠. Y discierne, o sea, identifica
todos los pensamientos y las intenciones del corazón. 그래서 마치 우리 엑스레이나 MRI처럼 그 하나님의 말씀이 우리에 비춰지면 우리 상태가 어떤지가 나타납니다. Es como hacernos un rayo X, ¿verdad? Una ecografía, ¿verdad? Y ve el estado de nuestro corazón. 그리고 우리가 하나님은 인격적이시기 때문에 성령님은 인격적이시기 때문에 우리가 요청을 해야 돼요. Pero el Espíritu Santo, al Espíritu Santo, nosotros, Él también tiene, es pensamiento también, entonces tenemos que pedirle a Él. 그리고 성령님의 기능 중에서 보혜사 성령님 파라클레토스가 있다 그랬죠. Hablamos nosotros, una de las funciones del Espíritu Santo es ayudador, es consolador, el Paracletos. 파라클레토스의 그 뜻은 be invited, 그러니까 수동태인데 초청을 해야 들어오시는 분이에요. Paracletos tiene un significado de que hay que invitarlo para que entre. 그래서 내 안에 들어와서 나를 수술해 주세요 해야 수술이 돼요. Por tanto, tenemos que rogar y pedir, entra dentro de mí y haz tu cirugía. 아, 나 아프지도 않은데 수술해 달라고 그러겠어요? Si no estoy con dolencias, le vamos a pedir que entre para que haga la cirugía. 근데 내 안에 하수구 냄새가 나는 걸 내가 맡아야 수술을 해달라 그래. Entonces yo tengo que saber y darme cuenta que dentro de mí estoy oliendo algo podrido. Por eso le pedimos al Espíritu Santo que entre. 좀 괴롭지만 내가 내 안에 이 썩는 냄새가 나는 것을 느껴야 돼요. Es algo desagradable, pero yo tengo que oler ese olor desagradable que hay dentro de mí. 그래서 오래된 쓴뿌리의 냄새를 맡고 볼 줄 알아야 돼요. Por tanto, tenemos que saber ver que tenemos esa raíz antigua de amargura dentro de mí. 근데 어릴 때 진짜 우리 유아기 때는 냄새 못 맡죠, 잘. Cuando es bebé, no va a poder oler eso. 그거 조금 맡으면 이제 울기 시작해요. Porque si siente ese olor, va a ponerse a llorar. 어린애의 특징은 남의 냄새는 또 잘 맡을 수도 있어요. Una característica de los niños es que huelen el de la otra persona. 무슨 얘기냐면 내 안에 쓴뿌리는 못 보고 내 안에 하수구가 있는데 그건 못 보고 남들이 풍기는 하수구 냄새는 잘 맡아요. Es decir, lo que quiero decirle es que yo no huelo este olor desagradable de lo podrido que yo tengo, pero sí puedo oler y comienzo a criticar el que tiene el otro. 그래서 저희가 하나님의 말씀을 배우기 시작하면 사실은 다른 사람 안에 있는 냄새나는 쓴뿌리를 보기 시작해요. Cuando comenzamos a aprender la palabra de Dios, en realidad comenzamos a ver las raíces de los otros, ¿verdad? El olor de los otros. 그래서 하나님 말씀 배우는 위험한 거는 나를 보라 그랬는데 꼭 남부터 봐요. Por eso el peligro de aprender la palabra de Dios es, la palabra me dice que me mire a mí, pero yo primero miro al otro. 내 안에 쓴뿌리 보라 그랬더니 저 사람 안에 쓴뿌리가 보이네 그래요. La palabra me dijo que vea mi raíz de amargura y yo comienzo a descubrir raíz de amargura en las otras personas. 그래서 말씀을 조금만 배우면 다른 사람을 정죄하는 도구로 써요. Por eso si aprende poco nomás, estudia poco la palabra, utiliza esa palabra para comenzar a criticar y juzgar a otros. 그래서 복 있는 사람은 내 안에 냄새나는 쓴뿌리를 보고 그것을 빼달라고 요청하는 사람. Entonces es bienaventurado, es bendecido aquel que descubre esa raíz maloliente dentro de uno mismo y ruega para que lo saque. 그럴 때 성령님이 같이 말씀과 함께 역사하는 거예요. Ahí el Espíritu Santo junto con la palabra de Dios va a obrar dentro de ustedes. 그래야 저희가 화평케 하는 사람이 될 수 있어요. Así podremos llegar a ser pacificadores. 무슨 얘기냐면 내가 예수 그리스도의 복음을 전해주고 세상에 딴 걸 구하지 않아. ¿A qué quiero llegar? Es que ahí nosotros vamos a transmitir el evangelio sin buscar nada de este mundo. 이게 왜 중요하냐면요. 이렇게 영적인 아들 단계, 유업을 받는 단계의 사람이 돼야 정말 하나님 나라에서 존귀한 사람들이 돼요. ¿Por qué esto es importante? Es que debemos llegar a ser llegar a ese estatus de ser hijos
merecedores de la herencia de Dios. Así seremos una persona importante en el reino de los cielos. 바울의 서신서는 앞부분은 교리, 뒷부분은 적용 부분으로 돼 있다 그랬어요. Las cartas del apóstol Pablo, en la primera parte siempre contiene doctrina y en la segunda parte habla de aplicación de esa doctrina. 그래서 모든 서신서의 결론은 쓴뿌리 뽑고 그 다음에 영적으로 아들 단계 이상 사람들이 되라 하는 얘기예요. Y al final, la conclusión de las cartas de Pablo es: saquen esas raíces de amargura y sean hijos espirituales de Dios. 저희가 그래서 이 쓴뿌리가 정리가 안 되면 기껏 하나님의 일 열심히 해놓고 나중에 내 안에 있는 쓴뿌리 확 쏟아나서 그 다음에 뒤집어 버려요. 판을 뒤집어 버려요. Si no llegamos a eliminar estas raíces de amargura, van a dedicarse todo ese tiempo a Dios, pero en un determinado momento, por un tema, van a volcar nomás toda la mesa. 무슨 얘기냐면요. 열심히 전도하고 나중에 내가 영감 받지 않으면 이거 다 뒤집어 버리는 거예요. A lo que quiero llegar a decir es: se dedican a evangelizar, a trabajar para el Señor, y allá en el final, si a vos no te reconocen, si no te glorian a ti, entonces ya te enojas y das toda la vuelta. 그래서 구제하고 봉사하고 나서 신문에 광고 내요. Entonces, esta clase de personas ayuda en limosnas, ayuda a los necesitados y publica en la prensa, 왜냐하면 사람들의 어텐션과 칭찬을 받고 싶어요. porque desea recibir esa atención y reconocimiento de las personas. 그건 세상 사람들이 하는 거예요. Pero esas son obras que hacen las personas del mundo. 예수님도 그럼 너 이 땅에서 영광 다 받았다 얘기하세요. Entonces, Jesús dice ahí: vos ya recibiste toda tu recompensa ya acá en la tierra. 하나님 나라에서는 줄 게 없다는 거예요. No hay nada que se te dará desde el reino de los cielos. 저희는 하나님 나라에서 받고 싶어서 그러는 거예요. Pero nosotros queremos recibir en el reino de los cielos. 그래서 저희는 무슨 일이라든지 다 예수님께 영광을 돌려드려요. Por eso todo lo que hagamos, damos gloria a Jesús. 그래서 일단 무슨 일을 하든지 사람들이 칭찬하면 다 예수님의 은혜입니다 하고 고백을 해야 돼요. Entonces, no importa todo lo que hagamos, si te felicitan, si te halagan, hay que decirle: no, esto es para dar gloria a Jesús. 칭찬받는 거 싫어하는 사람이 어디 있어요? No hay nadie que no le gusta recibir halagos y felicitaciones. 근데 나중에 보면 내가 이렇게 했다고 생각을 해요. Hacia el final ya uno piensa: yo hice esto. 그래서 저희가 훈련하는 거 무조건 하나님이 주신 은혜입니다 하고 고백합니다. Y esto es un entrenamiento. Seguimos entrenando. No, esto fue dado por Dios. Todo nos dio el Señor. 왜냐하면 나중에 하나님 나라에서 우리가 칭찬받기 위해서. Todo es para recibir felicitaciones y halagos en el reino de los cielos. 로마서에도 로마서 7장과 8장에 두 종류의 사람이 있어요. En Romanos también describe en el capítulo 7 y en el capítulo 8 a dos tipos de personas. 우리 고린도 교회도 육신에 속한 사람과 신령한 사람 두 종류의 사람이 있다 그랬죠. En la iglesia de Corinto también se mencionó una persona que pertenece a la carne y otra persona que pertenece a lo espiritual, ¿verdad? 육신에 속한 사람은 예수님은 믿는데 성령으로 다스려지지 않는 사람이에요. El que está dominado por la carne, creen en Jesús, pero no se deja manejar por el Espíritu Santo. 법적으로는 하나님의 자녀인데 생각하는 거나 가치관이나 모든 것은 세상 사람과 똑같다고 하는 거예요. Legalmente hablando, se hizo hijo de Dios, pero todo lo que él piensa, todo lo que desea, es igualito a las personas del mundo. 마찬가지로 로마서 7장의 사람이 육신에 속한 사람들이에요. Y lo mismo, a la persona que describe en el capítulo 7 de Romanos, es la persona que pertenece a la carne. 우리 한번 시간이 없어도 로마서 7장을 한번 보죠. Bueno, no tenemos mucho tiempo, pero igual vamos a ver Romanos capítulo 7. 7장 23절 24절. 7, 23 y 24. 로마서 7장 23절 24절. 7장 23. 7장 23절 24절. Romanos 7,
23 y 24. 찾았으면 같이 읽죠. Si lo encontraron, ¿podemos leer juntos? Adelante. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? 바울이 고백하기를 우리 안에 두 가지 법이 있어서 싸운대요. Pablo confiesa que dentro de nosotros hay dos leyes y se enfrentan una a la otra. 하나는 은혜의 법이고 하나는 세상의 법이 안에서 싸우고 있어요. Por un lado está la ley de la gracia y por el otro lado está la ley de este mundo. 그래서 내가 이 두 법이 두 주인이 있어서 내가 이 안에서 갈라져서 죽을 것 같다는 거예요. Tener dos leyes, estamos hablando que tenemos dos dueños adentro de nosotros y estos están muy separados y me quieren destrozar. 내가 하나님을 사랑하는 것도 알고 세상이 나를 유혹하는 것도 알아요. Yo sé que Dios me ama por un lado, pero también sé todas las tentaciones que me trae el mundo. 내가 십자가의 은혜도 알고 세상의 영광도 알아요. Conozco la gracia dada por la cruz, pero también conozco todo este honor y la gloria que me quiere dar el mundo. 그래서 두 가지 법이 맨날 내 마음 안에서 싸운다는 거예요. Y estas dos leyes siempre se pelean dentro de mí. 아예 하나님의 은혜와 법을 모르면 싸울 것도 없죠. Si yo no conociera la ley ni la gracia de Dios, no hay ni de qué pelearse acá adentro. 그 마치 한쪽에서는 천사가 하나, 한쪽에서는 마귀가 계속 속삭이는 거예요. Y es como ese dibujo que acá tenía un angelito y acá tenía un diablito y te hablan, ¿verdad? 제가 어려서 봤던 그 만화 영화에 그 보면 탐과 젤인가요? 그 고양이 옆에 항상 그 천사랑 마귀가 있어갖고 둘이서 다 속삭이는 거예요. Ese dibujito de Tom y Jerry, al lado del gato Tom está acá siempre un angelito y acá está un diablito y te le hablan, ¿verdad? Al oído. 지금 바울이 우리 안에서 이 두 마음이 두 영이 같이 부닥쳐서 싸우고 있다는 거예요. Pablo está diciendo que dentro de nosotros estos dos espíritus se están enfrentando. 그래서 고백하는 오라 나는 공고한 사람이로다 나 이 안에 정말 갈등 속에서 죽을 것 같아요 하고 고백하는 거예요. Y dice, miserable de mí, ¿verdad? ¿Quién me librará? Me quiero morir porque hay esta lucha dentro de mí. 그래서 평생 이렇게 갈등하다가 신앙생활 끝내는 사람이 있어요. Y hay personas que el resto de su vida está en medio de ese conflicto y termina así su vida espiritual. 어떻게 하면 저희가 평안을 얻을 수 있을까? ¿Cómo lograríamos nosotros la paz? 한 가지 법만 있으면 Que exista solo una ley 성령의 법이 없든지 o que no haya la ley del espíritu 성령의 법만 있든지 o solo exista la ley del espíritu. 예수님만 사랑하든지 Que amemos solo a Jesús 세상만 사랑하든지. o amen solo al mundo. 그런데 저희가 두 개를 알고 있어요. Pero conocemos los dos 그래서 갈등이 계속 일어나는 게 신앙생활이에요. y surge ese conflicto. Esa es la vida espiritual. 그래서 바울도 이 과정이 있었다는 얘기예요. 그래서 바울이 이렇게 고백하면서 8장에 이걸 해결할 방법을 가르쳐 주는 거예요. Pablo confiesa que él tuvo esa etapa de conflictos. 우리 8장 한번 보죠. Y en el capítulo 8 trae la solución. Vamos a ver juntos el capítulo 8. 8장 1절 2절이에요. Capítulo 8, versículo 1 y 2. 같이 읽어보죠. ¿Podemos leer juntos? Ahora pues, ninguna preocupación hay para comenzar la bendición. Los que no hagan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. 무슨 법이 이겼다고요? ¿Cuál es la ley que ganó aquí? 생명의 성령의 법이 우리를 죄에서 이겼어요. Sí, la ley del espíritu de vida venció al pecado. 어떤 법이 더 강하다고요? ¿Cuál es la ley más poderosa aquí? 생명의 성령의 법이 훨씬 강해요. La ley de vida del espíritu es mucho más poderosa. 그래서 그거 맡겨야 되는 거예요. 성령의 법이다. Por tanto, uno hay que entregarse a ella.
그 성령의 법이 우리를 다스리게 하도록 계속 넘겨드려야 돼요. Y hay que dejar que esa ley del Espíritu sea la que gobierne nosotros. Debemos entregarnos a ella. 한 번에 안 되니까 포션을 자꾸만 넘겨드리는 거예요. No se puede de una vez, por eso le das porciones cada vez más, le entregas cada vez que puedes. 그래서 51%가 되면 이제 주인이 되세요. Y cuando ya alcanza el 51%, ya parece, va a actuar como dueño. 죄와 사망, 세상의 법이 51%가 되면 걔가 이기겠죠. Si la ley del mundo, la ley de la muerte, tiene el 51%, él va a ser el dueño, ¿verdad? 최소한 51%가 돼요. Por lo menos por eso el espíritu tiene que alcanzar 51%. 여러분들 이해하세요? ¿Están comprendiendo lo que quiero decirles? 51%가 대주주예요. Porque el 51% es el que tiene la mayoría. 회사를 소유하려면 최소한 51%를 갖고 Si 있어요. quieres adueñarte de una empresa, debes tener por lo menos el 51% de las acciones. 성령님이 나를 완전히 다스려 주시려면 최소한 앨리스트 51%가 필요해요. Por eso, si queremos que el Espíritu Santo nos gobierne, mínimo debe tener el 51%. 매일 1%씩 넘겨드리세요. Y logren darle 1% por día. 그러면 점점 성령님께서 더 강하게 나를 다스려 주실 수 있어요. Entonces, cada vez más, el Espíritu Santo va a gobernar con más autoridad en cada uno de 그렇게 nosotros. 넘겨드리려면 우리 안에 있는 쓴뿌리가 좀 빠져나가야 돼요. Y para poder darle ese porcentaje dentro de nosotros deben ir saliendo esas raíces de amargura. 내 거야 하는 걸 놔드려야 돼요. Ese de querer, ay, esto es mío, esto hay que soltar. 왜냐면 내가 놓을 때 더 귀한 걸 주신다는 믿음이 있어요. Tenemos que tener la fe de que cuando suelto esto, me va a dar más cosas buenas. 왜냐면 성령님은 인격적인 하나님이라 그러셨죠. Porque el Espíritu Santo es Dios. 절대 때려서 뺏지 않으세요. Él no actúa de pegarte para sacarte. 꼭 우리가 스스로 자원해서 내드려야 돼요. Sin falta, nosotros necesitamos ejercer una voluntad de darle al Espíritu Santo. 그래서 로마서 8장의 사람은 성령님이 다스리는 사람. Y el que habla en el capítulo 8 de Romanos es la persona que es gobernado por el Espíritu Santo. 그렇게 8장의 사람들에게 주시는 복이 8장 전체에 나와요. Y toda esa bendición que se le da a estas personas aparece en todo capítulo 8 de Romanos. 8장 15절에 보면 양자의 영을 받았다. 그래서 아버지를 부를 수 있다고 돼 있어요. En el versículo 15 habla de que ha recibido el espíritu de adopción por el cual puede clamar, ¿verdad? Abba, Padre. 왜 이렇게 설명으로 길게 드렸냐면 이게 아들 단계이기 때문에 그래요. ¿Por qué le di toda esta explicación larga? Acá estamos en la etapa de ser hijos. 그래서 이 아바라는 것은 쉽게 우리가 하면 아빠라는 그냥 데디 하는 얘기예요. Abba, aquí es como la expresión papá, papi. ¿Ah? 그래서 그렇게 하나님과 이렇게 가까운 사이가 되는 거예요. Por tanto, habla de una relación cercana con Dios. 그 다음에 8장 26절부터 28절에 복이 있어요. Luego describe las bendiciones desde el versículo 26 al 28. 저희가 좋아하는 말씀인데 26절을 보면 성령도 우리 연약함을 위해서 도와주신다고 돼 있어요. Es algo que nos gusta, dice aquí, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. 그래서 우리가 기도하지 않은 것까지 성령님께서 우리를 위해서 기도해 주신대요. Y el Espíritu Santo incluso intercede por algo que nosotros no lo dijimos. 또 하나님을 사랑하는 자다고 28절에 가르쳐 주세요. Y en el 28 habla, y sabemos que a los que aman a Dios, describe de esa manera. 근데 7장의 사람에는 이렇게 안 붙여주세요. A la persona que describe en el capítulo 7 no menciona estos detalles. 8장의 사람에게 주시는 거예요. Solo estas bendiciones son dadas al que forma parte del capítulo 8 de Romanos. 몇 퍼센트를 넘겨드려야 된다고요? ¿Cuánto por ciento hay que darle, dijimos? 51. 최소한이에요, 최소한. Mínimo. 거기서부터 시작이에요. De ahí comienza. ¿Cuánto queremos dar? 그래서 얼마를 우리가 주고 싶으냐 이제
좀 달려있는. 그렇죠. 내 시간의 51%를 드려야 돼, 최소한. Y bueno, y cierto, hay que dar mínimo el 51% de mi tiempo al Señor. 우리가 11조 왜 드리는지 아세요? Ustedes saben por qué damos el diezmo. 우리 11조만 드리면 됩니까? 물질에? ¿Será que solo tenemos que dar el diezmo? 11조는 그 물질이 하나님으로부터 왔다는 것을 우리에게 기억시키는 거예요. El diezmo es un recordatorio de que ese material, este patrimonio, vino de Dios. 10분의 10 전체가 다 하나님의 거예요. Todo es de Dios. El Pero- 10 sobre 10. 그래서 소유권이 예수님께 있군요. 내가 10분의 9를 나에게 주셨군요 하고 감사해서 고백하면서 드리는 소유권이 하나님께 있습니다 하고 드리는 거예요. Nosotros estamos confesando que la propiedad es de Dios. Esto es de Dios. Y en en agradecimiento y reconocimiento de esa propiedad, nosotros entregamos el 1 del 10. 만약에 하나님이 10분의 9 나한테 주고 너 10분의 1만 써 그러면 할 말이 없어요. Si Dios me dijera, dame el 9 de tu 10 y quédate con el 1, en realidad no tenemos nada que decirle al Señor. 우리가 51%를 드린다는 것은 그 소유권이 예수님께 있다고 드리는 거죠. Darle el 51%, estamos reconociendo que toda la propiedad es de Jesús. 전체 모든 게 예수님께 있다고 드리는 거예요. Todo es de Jesús y todo se lo estamos dando a Él. 그래서 만약 우리가 물질을 그렇게 예수님께 있습니다. 물질을 다 달라고 해도 우리가 드릴 수밖에 없어요. Si nosotros tendríamos que darle todo nuestro patrimonio, todo lo material que tenemos a Jesús, tampoco tenemos nada que reclamar. 우리의 인생이 예수님께 있습니다. 그러면 예수님께서 우리의 인생을 마음대로 다 쓰실 수 있어요. Si decimos nuestra vida es tuya, Señor Jesús, si Él lo usa a su antojo, ¿verdad? No tenemos tampoco nada que 그런데 reclamar. 우리를 위해서 예수님께서 자기 생명을 주셨어요. Pero a ese Jesús, para nosotros entregó su propia vida. 우리께 탐내서 달라 그러시는 게 아니에요. Él no nos está pidiendo a nosotros porque quiere tener eso que nosotros tenemos. 하나님께서 우리에게 더 많은 걸 주시려고 지금 그러시는 거예요. Dios quiere darnos muchas más bendiciones a nosotros. 그래서 소유권만큼은 너희가 인정하고 살라는 거예요. Y lo único que pide es que por lo menos la propiedad de todo eso reconozcamos que es de Dios. 우리의 삶을 예수님께, 성령님께 드렸다고 성령님께서 우리를 노예처럼 쓰시나요? ¿Será porque nosotros dijimos, te damos nuestra vida al Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo nos usa como si fuéramos esclavos. 지금 아들로 삼아주신 이유는 우리에게 기업을 주고 싶으셔서 그러시는 거예요. Aquí dice, nos adopta como hijos. Y eso es porque quiere darnos herencia. 저희가 기업을 받을 자격 조건이 로마서 8장부터 시작이에요. El derecho a recibir herencia comienza desde Romanos capítulo 8. 그래서 제가 그런 표현을 쓰는데 저희 이제 애들이 어렸을 때 과자를 사준 다음에 아빠 하나만 줘 그렇게 얘기를 해요. Yo suelo hacer esto cuando eran pequeños mis hijos y yo le compro una galletita, ¿verdad? Le compro una galletita y le digo, dame uno, da uno a papá, le suelo decir a mis hijos. 사탕 하나 사주고 사탕 한 번만 줘 그렇게 얘기해요. Le compro así un caramelo, dame una vez a mí, le suelo decir al hijo. 아빠가 그 사탕 하나 뺏어 먹고 싶어서 달라 그러는 거예요? ¿Será que porque yo le quiero sacar uno, le estoy pidiendo a mi hijo? 아빠한테 사랑하는 걸 표현하도록 가르쳐 주는 거죠. Le estoy enseñando o pidiendo que demuestre una expresión de amor hacia el papá, 그래서 ¿verdad? 아들이 먹던 캔디를 다시 아빠한테 주면 맛있게 먹어줘요. Entonces, está comiendo ahí el chupetín el hijo, ¿verdad? Y te pasa así, también lo como deliciosamente, ¿verdad? 그리고 한 봉투 사다 주죠. Y le compra así un paquete luego. 아들이 나를 사랑하는구나 이래서 기쁜 마음으로 한 봉투를 줘. Y me doy cuenta, este hijo me ama, entonces con mucha alegría le compro luego una caja, luego le llevo otra vez. 하나님 우리에게 더 풍성한 걸 주고 싶어서. Dios quiere darnos en abundancia. 그게 약속이에요. Esa es la promesa de Dios. 그래서 지금 실험해보 테스트 하시는 거예요.
Y estamos en un periodo, por eso, de test, de prueba. 근데 자꾸만 맡겨보려는 거예요. Y nos está pidiendo que entreguemos a Él. 그런데 내가 예수님이 신뢰할 만한 분이어야 내가 맡길 수 있죠. Para encargar algo o darle eso al Señor, nosotros tenemos que saber que es confiable Jesús, ¿verdad? 내가 이만큼을 맡겨봤는데 정말 예수님이 어떻게 나를 하시나 그걸 보고 싶어요. Yo quiero darle esto a Jesús, pero también quiero saber realmente cómo va a ser Jesús conmigo. 우리가 조금씩 맡기는 훈련을 하는 거예요. Por tanto, de a poco, estamos practicando en entregar a Jesús. 그래서 저희가 말씀을 통해서 과거 4,000년 동안, 6,000년 동안 어떻게 예수님이 일하셨는지를 저희가 보는 거예요. Y por medio de la palabra vemos cómo estuvo trabajando en los pasados 4,000 años, en los pasados 2,000 años, nuestro Señor Jesús. 단순하게 우리에게 땅을 기업을 주시는 것이 아니라 우리를 신부로 만들고 싶어 해주세요. No solo desea darnos herencia, sino quiere convertirnos en novias. 그것이 우리 데살로니가전서 4장 16절, 17절, 계시록 19장에 또 나와요. Todo eso aparece en Primera Tesalonicense, capítulo 4, versículo 16 al 17, y también en Apocalipsis, capítulo 19. 여러분들이 예수님 다시 오실 때 우리가 들림받는다는 휴거, 랩처된다는 이야기를 들어보셨나요? Ustedes escucharon sobre el arrebato que se sufre, o sea, que pasa cuando se produzca la segunda venida de Jesús. 예수님이 다시 오실 때 이 땅에서는 대환란, Great Tribulation이 있어요. Cuando venga otra vez Jesús a esta tierra, va a haber una gran tribulación en esta tierra. 그 중에 그런데 하나님의 백성 중에서 들림을 받는 사람들이 있어요. Pero entre ellos, elegidos pueblo de Dios, van a ser arrebatados y elevados. 그 사람들은 환란과 죽음을 맛보지 않아요. Y ellos no experimentarán la muerte ni la tribulación. 어떤 사람들은 모든 그리스도인들이 다 휴거될 거라고 얘기하는 사람도 있어요. Hay personas que afirman que todos los cristianos serán arrebatados. 그런데 성경은 저희가 보면 모든 사람들이 들림을 받는 게 아니라 지금 로마서 8장의 사람들이 들림을 받는 거예요. Pero si ven bien la Biblia, no todos van a ser arrebatados, sino los que forman lo que contiene en Romanos capítulo 8. 아들 단계에 있는 사람들이에요. Aquellos que llegaron a la etapa de ser hijos, 신부 준비가 된 사람들이에요. personas listas para ser novias. 왜냐하면 신부가 우리 결혼을 앞두고 있는 여자들은 결혼식을 하기 위해서 드레스 예복도 준비하고 몸도 만들고 마음도 준비해요. Las novias, cuando están preparándose para la fecha de su boda, ¿verdad? Preparan su vestido, preparan su cuerpo, preparan todos los detalles para estar en esa ceremonia. 왜냐하면 그날 그 결혼 예식이 있는 날 가장 아름답게 보이고 싶어 하죠. Porque el día de su ceremonia quiere ser la más bella. 그래서 마찬가지로 우리가 예수님을 만나는 날 그 잔치가 있어요. Lo mismo, el día que nos encontremos con Jesús, habrá una boda. 그런데 신부가 되려면 마찬가지로 예복을 준비해요. Pero para ser la novia, de la misma forma, tiene que preparar su vestidura. 그런데 여러분들이 아무 예복이나 입고 갈 수가 없어요. Ustedes no pueden ir con cualquier vestimenta a esa ceremonia. 예수님이 원하시는 예복이 있어요. Hay una vestidura que desea Jesús. 들어본 적이 있으세요? 예수님이 원하시는 예복이 있다는 거를? ¿Alguna vez escucharon de esa vestidura que desea Jesús? 우리 유명 브랜드 웨딩 드레스 입고 들어오면 안 돼요. No hablamos de ese vestido de novia de marca por ahí que andan ofreciendo. 계시록 19장 7절, 8절이 예복이 어떤 예복인지 가르쳐주고 있어요. En Apocalipsis 19, versículos 7 y 8 nos enseña cuál es la vestidura. 우리 계시록 19장 7절, 8절 우리 한번 그냥 같이 읽죠. Vamos a leer juntos capítulo 19, 7 y 8 de Apocalipsis.
Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. 거기에 보면 어린 양의 혼인 세레모니가 있어요. Hablamos de que hay una ceremonia, una boda del Cordero. 근데 신부들은 예복이 필요한데 빛나고 깨끗한 세마포 옷을 입어야 된대. Y las novias necesitan un vestido, ¿verdad? Y ahí habla de lino fino, limpio y resplandeciente. 뭐 구찌나 입생룰란 그런 옷이 아니에요. No estamos hablando de la marca Gucci o Yves Saint Laurent, ¿verdad? 거기에 빛나고 깨끗한 세마포 옷이라고 돼 있어요. Habla de lino fino, limpio y resplandeciente. 깨끗하다는 것은 예수님의 피로 씻겨져 있어야 된다는 거예요. Limpio es que fue limpiado con la sangre de Jesús. 예수님은 옷을 보시는 게 아니라 우리의 마음을 보신다고 돼 있죠. Y Jesús no es que ve nuestra ropa, ve nuestro corazón. 그래서 마음이 깨끗해야 된다는 얘기예요. Por tanto, el corazón debe estar limpio. 마음이 청결한 자는 복이 있나니 하나님을 볼 것이며 그렇게 돼 있죠. Y los de limpio corazón verán a Dios. 몇 번째 복이에요? ¿Cuál de las bienaventuranzas es? ¿En qué número estamos? 여섯 번째. ¿El sexto? 여섯 번째 복이죠. Es el sexto de las bienaventuranzas. 그게 예복의 기본이에요. Es la base de la vestidura. 그래서 그 마음에 깨끗한 상태로 들어왔느냐 안 들어왔느냐가 예복이에요. Entonces, el estado del corazón, si es limpio o no, define la vestidura. 그 다음에 빛난다고 돼 있죠. Habla de resplandeciente. 그 빛나는 것은 예수님의 영광의 빛이 나가야 돼요. Esa luz resplandeciente es la luz de la gloria de Jesús. 그 다음에 그 옷의 특징이 성도들의 옳은 행실이라고 돼 있죠. Y dice que el lino fino es las acciones justas de los santos. 또 여러분들 옳은 행실하면 그냥 착한 행실 이렇게만 생각하면 안 돼요. Cuando hablamos de acciones justas, no piensen solo en esas acciones bondadosas, 신랑이 보기에 옳은 행실이어야 돼요. sino a la vista del novio deben ser acciones justas. 신랑이 뭘 좋아해요? ¿Qué es lo que le gusta al novio? 신랑이 뭘 좋아합니까? 예수님이 뭘 좋아해요? ¿Qué es lo que le gusta a Jesús? 우리 수직계명 생각하셔야 되죠. Recuerden el mandamiento vertical. 마음과 성품과 뜻과 힘을 다하여 주 너의 하나님만 사랑해. Amarás a Dios con toda tu alma, tu mente y tu corazón, ¿verdad? 그 다음에 또 옳은 행실이 또 있어요. Hay otra acción justa también. 우리 구약 다니엘서 12장 한번 보세요. Vamos a ver en Daniel del Antiguo Testamento. 제가 성경 많이 봐야 된다 그랬죠? Le dije que hay que ver mucho la Biblia, ¿verdad? Daniel, 다니엘 12장, capítulo 12, 12장 3절일 거예요. 예. versículo 3. Capítulo 12, versículo 3. 언제 빛이 나는지 가르쳐 주고 있어요. Nos enseña cuándo resplandece. 한번 찾았으면 읽죠. 12장 3절. Leamos juntos si ya lo encontraron. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. 다니엘서 12장은 특별히 마지막 때에 대한 예언이에요. El capítulo 12 de Daniel habla de los últimos tiempos. 그래서 그 12장 4절에 보면 이런 말씀이 있어요. Y en el mismo capítulo 12, versículo 4 dice lo siguiente. 다니엘에게 이 12장의 말씀을 주고 이 말을 간수하고 봉해두라고 열지 말라고 돼 있어요. Le dio esta palabra a Daniel, pero le dijo que cerrara y sellara el libro. 예수님이 오실 때가 마지막 때예요.
El tiempo cuando va a volver Jesús son los últimos tiempos. 그때까지 이 말씀이 무슨 말씀인지 닫혀져 있기 때문에 열어주지 않기 때문에 이해할 수 없다고 되어 있는 거예요. Y hasta que llegue esos últimos tiempos, esta palabra estará cerrada y sellada, por tanto no se entenderá. 그러면서 때가 됐을 때 예수님 오실 때 가까우면 이 다니엘 말씀이 열린대요. Y cuando llegue cerca ya el tiempo, esto que estaba sellado se va a abrir. 그 다니엘이 본 게 뭔가 하니까 12장 4절에 보면 많은 사람이 빨리 왕래하며 지식이 더하니라 하고 돼 있어요. ¿Y qué es lo que vio Daniel de esos últimos tiempos? Ahí dice que muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. 아마 다니엘이 비행기를 타고 다니는 모습을 본 것 같아요. Puede ser que Daniel habrá visto que él estaba viajando en aviones, 이 자동차를 타고 다니는 걸 본 것 같아요. o a lo mejor estaba viendo que estaba andando en vehículos. 굉장히 빨리 다니니까 이걸 표현해 줄 수 있는 그 지금부터 2500년 전에 이걸 표현할 방법이 없어요. O sea, está describiendo algo que anda con mucha velocidad, pero 2500 años antes no había forma de cómo expresar o describir lo que veía. 다니엘이 지금부터 2500년 전 사람. Daniel es alguien de hace 2500 años antes. 지금 우리가 움직이는 것들을 보고 보여주셔갖고 그걸 기록했다고 하면 사람들이 그걸 믿겠어요? Si en ese entonces él vio la imagen de lo que nosotros estamos viviendo y cómo nos movemos ahora, ¿será que las personas le habrán creído en ese entonces? 그 다음에 지식이 더하리라고. Y también dijo que la ciencia aumentará, 엄청난 지식이 늘어난다는 얘기예요. que mucho conocimiento va a haber. 저희가 지금 지식이 엄청나게 늘어나고 있죠. En nuestra época hay demasiado conocimiento. 책 정도가 아니라 우리가 인터넷이나 웹페이지에 셀프를 통해서 엄청난 양의 지식을 저희가 서로 나누고 있어요. Ya no es solamente por libros, por internet, por la web, por el celular. Nosotros estamos compartiendo demasiada información. 성경에 대한 지식도 지금처럼 많이 갖고 있는 적이 없어요. No, esta es la mayor época en donde también se comparte mayor cantidad de conocimiento bíblico también. 지금 이 밤에 같이 나눈 이야기를 신학교에서도 못 배워요. Todo lo que hoy estamos compartiendo, este contenido, ni en los seminarios teológicos se comparte. 왜냐하면 신학교에서 배워야 할 과목이 너무 많았고 사실은 성경을 많이 못 가르쳐줘요. Porque en los seminarios tienen tantas materias que deben aprender que no tienen tiempo para compartir sobre la Biblia misma. 그래서 저희 이 아미 미니스트리는 저희가 성경만을 가르쳐 드리는 거예요. El ministerio AMI solo por eso nos dedicamos a enseñar sobre contenido bíblico. 다 전문성들이 과목마다 전문성들이 있어서 성서만 집중적으로 가르쳐야 할 필요성이 있어서 그래요. Es que todas las materias que se aprenden en los seminarios más bien se enfocan en la parte de materias formales, ¿verdad? Y por eso consideramos necesario aprender sobre la Biblia. 다니엘이 보니까 이렇게 엄청난 지식이 하나님의 말씀에 대한 지식도 막 움직이는 게 보이는 거예요. Y Daniel vio que muchísima cantidad de información se movía, estas informaciones se compartían. 그래서 저희 시대를 보고 있는 거예요. Es decir, Daniel vio nuestra época. 그때는 우리가 이제 이 예수님의 재림에 대한 것들이 사람들이 눈이 떠져서 말씀을 통해서 깨닫게 된다는 거예요. Y cuando llegue ese tiempo, en realidad el conocimiento de las personas va a estar más despierta. Por eso se va a comprender esta información de la segunda venida de Jesús. 그때 누가 지혜 있는지 3절에 얘기해 주는 거예요. Y ahí él describe quiénes son los sabios o los entendidos en esa época. 그래서 많은 사람을 옳은 대로 돌아오게 하는 자가 지혜가 있다 그러죠. 12장 3절. 많은 사람들 Versículo 3. 옳은 대로 돌아오게 하는. Sí. Y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. 예수님께 돌아오게 하는 자들. Es decir, los que están obrando para que puedan volver las personas a Jesús. 예수님이 누구신지 우리 풀 가스펠이라는데 성경 전체가 예수님에 대한 말씀이죠. Toda la Biblia se trata sobre Jesús. 예수님이 십자가에서 죽으시고
Jesús murió en la cruz, 3일 만에 부활하셨고, resucitó al tercer día 그리고 성령님이 오셔서 y vino el Espíritu Santo 예수 그리스도의 복음이 모든 민족 가운데 증거돼요. y todo el evangelio se expande y se anuncia a todas las naciones. 제가 좋아하는 말씀이 마태복음 24장 14절이에요. La palabra que me gusta a mí es Mateo 24:14. 이 천국 복음이 모든 민족 가운데 증거되게 전파되리니 그제 끝이 오리라는 마태복음 24장 14절 말씀이에요. Que todo el evangelio del reino de los cielos llegará hasta los confines de la tierra y ahí vendrá él. 그러면 예수님이 다시 오신다는 거예요. Es decir, ahí vendrá otra vez Jesús. 저희가 그런 시대에 살고 있어요. Nosotros estamos viviendo en esos tiempos, 왜냐하면 지금 예수님의 말씀을 듣고 싶은 사람들은 전 세계 다 들을 수 있어요. porque quien quiera escuchar la palabra de Jesús hoy en día, cualquiera en cualquier parte del mundo puede acceder a ella. 우리 테크니컬리 기술적으로는 이미 복음은 모든 민족 가운데 증거됐어요. Tecnológicamente hablando, en todos los confines ya llegó la palabra de Dios. 지금 다니엘이 이야기했죠. 이 지식이 엄청나게 빨리 증거되고 있다는 거예요. Daniel lo dijo que este conocimiento se expandía a mucha velocidad. 사람이 안 가도 그냥 저희가 핸드폰 들면 여기에 성경이 다 나와요. Aunque no se vaya personalmente un hombre, agarras el celular y acá está todo. 그래서 누가 지혜가 있나 이 예수 그리스도의 복음을 온전히 소개시키는 사람들이 지혜 있다는 얘기예요. Entonces, ¿quién es? ¿A quién se refieren los entendidos? Aquel que transmite el verdadero evangelio de Jesús a las personas. 그 모습이 요한계시록 19장 8절에 나오는 거죠. Esa es la descripción que se hace en Apocalipsis 19:8. 그게 옷이라는 얘기예요. 그게 예복이라는 거예요. Y a eso se refiere esa vestidura. 그걸 지금 이제 요한이 보고 있는 거예요. Y esto lo está viendo el apóstol Juan. 다니엘이 보았던 것을 지금 요한이 보는 거예요. Lo que vio Daniel está viendo el apóstol Juan. 그래서 저희는 그걸 갖다 직접 체험하는 시대에 살고 있어요. Pero nosotros estamos en la era en donde estamos experimentando personalmente. 그래서 저희가 누구보다도 예수님이 오실 때 이 혼인잔치에 들어갈 수 있는 기회가 있는 사람입니다. Por tanto, nosotros somos los que más oportunidad tenemos de estar en la boda del Cordero cuando venga el Señor Jesucristo. 그냥 아무나 들어가는 게 아니라 예복을 준비한 신부들만 들어갈 수가 있어요. No cualquiera puede entrar, sino solo la novia que ha preparado esta vestidura. 그래서 신부의 조건이 팔복이라는 얘기예요. Y una de las condiciones de la esposa, de la novia, son estas 8 bienaventuranzas. 데살로니가전서 4장 16절 17절이 예수님이 다시 오시는 모습을 저희들이 보여주고 있어요. En Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17, nos muestra la imagen de cuando va a venir Jesús. 천사들의 나팔 소리와 함께 예수님이 내려오시는 모습이에요. Con trompetas, ¿verdad? Con voz de arcángel, ahí descenderá del cielo, dijo. 그래서 4장 17절에 공중에서 구름 속에서 우리가 예수님을 만난대요. Y en el versículo 17 dice que nosotros seremos arrebatados y ahí en el aire vamos a encontrarnos con el Señor. 이 신랑 되신 예수님과 신부 후보생들이 만나는 자리예요. Es entonces el momento en donde el novio, que es Jesús, con las candidatas novias, se encuentra ahí. 예복이 없으면 이 자리에 못 들어가요. Pero si no tiene la vestidura, no puede llegar a ese lugar. 이건 구원받는 자리가 아니고 잔치에 참여하는 거예요. Esto no estamos hablando de la salvación, quién es salvo, no. Estamos hablando de quienes van a participar en la boda. 그래서 저희가 팔복이 중요하다고 말씀을 드립니다. Es por eso que le hablamos que es importante las 8 bienaventuranzas. 왜냐하면 저희가 이 땅에서 믿음의 여정을 하는 것이 지금 신부 훈련을 하기 때문에 Nuestra vida de fe que estamos haciendo en esta tierra es nuestro entrenamiento y preparativo para ser la novia del Cordero. 저희가 오늘 예복에 대한 것들을 같이 들었는데 여러분들이 내가 예복을 준비해야 된다는 그런 인식이 있으시길 바랍니다. Hoy hablamos sobre la vestimenta, de la vestidura, de la ceremonia, y quiero que se den cuenta, yo tengo que preparar esa vestidura. 예수님을 만나려면 옷을 잘 준비하셔야 되는데 팔복의 옷을 입으셔야 돼요. Para encontrarse con Jesús,
Deben preparar bien su vestimenta y esa vestidura está en las 8 bienaventuranzas. 기도하고 마치죠. Vamos a orar y vamos a terminar por hoy. 한 분이 기도해 주세요. ¿Alguien puede orar por nosotros? Javier. Padre Santo, te damos gracias una vez más. Amén, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos preparas de nuestra Amén. palabra. Como tú, Señor, nos transformas, Señor. Amén. Gracias al Espíritu Santo, Señor, esta noche. Amén. Aprendemos y gracias por estas semanas que estamos viendo en tu palabra, como en tu propósito, como en la preparación, Señor. Y bendiganos a cada uno que estamos acá, Señor. Vamos a ser, Señor, ese instrumento. Vamos a ser, Señor, ese cuerpo. Vamos a ser preparados por ti mismo. Que el Espíritu Santo a cada uno, Señor, ilumine. Que salga, Señor, los amargos que tenemos. Y perdónanos, Señor, porque muchas veces fracasamos delante de tu presencia. Y Cristo de la gloria, bendice, Señor, bendice al pastor por su vida. Dice a la hermana también, Señor, que se esfuerza por la traducción. Gracias, Señor, por estas cosas, Señor, porque aprendemos de ti mismo, Padre Santo. Y gracias por todo, Señor. Y seguimos, Señor, aprendiendo de ti mismo. Y mañana, Señor, sea un lindo día, Padre Santo, para que podamos culminar y después seguir como sea, Señor, aprendiendo más de ti y saber de ti y vivir por ti, Padre Santo. Amén. Te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Sí. Muchas gracias. 감사합니다. 감사합니다. 질문 있으시면 어려울 수 있어요. 왜냐면 처음 듣는 얘기도 있을 텐데 언제든지 질문하세요. Puede ser difícil de comprender, hermanos, así que no duden en hacer sus preguntas en cualquier momento. 제가 전해드리고 싶은 게 너무 많은데 시간에 제한이 있어서 조금 어려운 부분도 있을 거예요. Hay tanto que quiero transmitirles, pero tenemos corto tiempo, por eso estamos un poquito limitados. Queremos que se quede más tiempo. 더 많은 시간을 우리랑 함께 했으면 좋겠다고 얘기하시죠. 아멘. 아멘. Nos sentimos tan afortunados de aprender inmerecidamente. 너무 영광이라고요. 너무 이런 받을 자격이 없는데 이렇게 시간. 하나님의 은혜입니다. Es la gracia de Dios. Gracias. Aprendimos tanto. Ay, hermano. Pero,